Agence Al-Madina onyama so abada outlooka kaira ka fo fem ye hiji o wati sera kaba mi ye hiji laben fana ye o sigira senga o de koso ayaw kunda Agence Al-Madina ka kasigata auto sebe min bato abisika soro tuba minna Agence Al-Madina ka hiji de uncela nyina sain kononana sabula ka wuli jona akado ka fo o kafsani sinte yakadi Agence Al-Madina akado ka fo ubuna formation ke awkun fami hiji bara ke tuga ka ujira aula wa ka aula dunya ula kamniya akado ka fo fami Agence Al-Madina e ubuna joni au ka papier ko kelingen na bela jilenye an kadruma konona na fokata se au ka segilima Agence Al-Madina ubuna docteur da au ka senaya ko shili koso minu fana doni kala keren lewu ko da au ka hiji bara abse ke tuga mina ke tugo nyimala awa ubetu au ko yoro bela jilena Maka Madina Mina Arafa Muzdalifa Agence Al-Madina ya ira ka fo mi Madina konnana mi aujati gilaye ubina ke markaziya e awa min fanaye o ka vol fanaye vol directiro ka bobba mako direct kata Madina la tamin bola bela gilembe odon awa min fanaye o ka taliwe ni Allah Taala sonama abina damne le 20 septembre Agence Al-Madina ay wuli gona kata auto sebe min fanaye yoroni kele wari saray ani ado doni sara nimbela gilembe soro Agence Al-Madina kononana Agence Al-Madina adagairo sakado ka fo o immeuble tamba dambele o ka téléphone numéro 20 22 28 61 wala ma 20 23 22 06 Agence Al-Madina agence ulangana do la kaba ajabichin sitana mana dwala kaba bade sitana mana dwala kaba abichin sitana mana dwala kaba bale mau sitana mana dwala kaba ubachin sitana mana dwala kaba bade sitana mana dwala kaba abichin sitana mana dwala amana do chena muso benina ujebechien shitane mana dwala amana do balema fula benina ujebechien shitane mana dwala amana do jamana fula benina ujebechien shitane mana dwala kaba Burahima shitane mana dwala kaba Jabi chen man yanga baraw dam natulay ka ni masala man falim ye ben semati yara kan be asima fota wan ketaw kin na bladina al ustad hud assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi al-alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salam على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل ما ردون لما بغى بلا جلين سلامو بي أنكروا نعوم بي أنغفوا لي بغى بلا جلين ممي يردنا ممي يرسلنا تي مسو ديم سيما كربا بلا جلين فلين كفا ما فكو أنكلنا خير الله ألك أنكلي خير الله alaka sawi man kan bela jele alaka limenas batilon dama alaka frodo imonka alaka fara kishidonka furumnu sirla be medinga do alaka barka do bela jele na alaka beni kuno jaba alaka beni shiben wa munu fana be fana ni uluka furu kalono kateme ga furu so munu gelaba kono be jinga do ke alaka nyongo famu da kono ka gelaba ka fitna bampeu wa munu fana be ni benbe uluta kono ni geleati ala ka dofo do ka ben anu ka nyoko kanu kan ala ko no anu bela jeli amame foko mi kuma nyebla ka bara damne ni we ka fo furu nyoko wala sa ko nyaw kan no ga awni nyokonche fendo be ulu keli o be furu ko nyaw no ga aw bulu ko sbe abi no fambay o doy munye o di che we musoi ne fu no mana kumane aka kuma kan lamani sibei alamani sibei ebe fon fene ko dle ka lame e kana ti ka kuma ga kuma me fara ne kuma jashiri ni kuma ere utoi
abe mun lege ale be kuma abana ibada de imam ali sayyidina ali dilla ka faka kuma kan dola ko ta'allam husna al-istima' kama ta'allam husna al-kalam ko mo kan kare kalam kuma lameli ko nyumana ina fobere kala kuma fatu nyumana tigunin ma dabi abse kuma nyuma folila ngati se kuma nyuma au atse kuma lameli ko nyumana da kuma kera kuma nyuma make kuma nyuma surtout furu nyogoni nyogote e kay e kuluka kulo nyumai ka lamelle ma ko nyumana ka soro ka jabi nyumanda tila mogoma obe ke so ka ka gila chama bang ga akachala ni ndefu bambela jile nga jota kacha ni musoka be kuma bro ai ga kuma kai ga kuma kacha ibe mun foro dola ka ba ha kai diga hakilan dola la e ga lame nanga nyum boy man mari ndo be tabiudu aleko ko kuma dola ma do be kuma kan dola kali ale bi atika kuma jado airela ka lame ko nyimana fa be ka tira mo kono ko ni ale shan fure ga kuma ne ko ga soro kwale ba kale alala ale kuma na ka soro ati ma bange fure ngale ba tiga kuma jado ala ka lame ko nyimana be shara mo fale ko chara re no lame ndo lame tuwe abe so mi dogal man kono muna mai fiyo inde la ka dogal la intara na so de ka bo kenai kan anga lame jenu munu e tesrike dina ko la kala ke atinya ko ndo ne mo gai ala ke muso do kuma sajir arete to ye muso furne ga atlala kalana anana bara digila ni cey garola ko kuma lebi ablaka baraw ke ga baraw koroshi abaga baraw koroshi wani baraw ku jawati sila aba lame aba fa aya dikle kono e muni mun da timne mun kara chugudi fan makara chugud mana abe oyin galike musena musoba bela jelen fo a ne bolo nin karata aba leme ko nyimana dongo da boke ngala nana ke dunda muso nana fama ko tiere la e ne ga patron me ga baraka la ere bolo ngame domine ko bi e ga dine ka teme furuke kan che ko ne kuma o kuma bayre akon nam nyone ga bole ga die bi ga teme furuke kan alhamdulillah komi o tiye mu flenne alella munani dina ko lamode sona kan kada cheni kere ni nye cheni babu dalele lakin la awka makabe fakado muyaka ayini kuma fo akon nam dore tede ko ebene lame ko jugu ni ne fanga kuma fo ete jon haklila ete joma fo ikenna nga ebene ka kuma lame chugu nyumana ode ake kanon dorana na kwale furga to tandale made nale ya dalo ga kuma doro aga kuma kainti ere de kuma kacha bon ika kuma famna kuma tawrayila po e ga fuko ni bechugo muna don amla dele kanedi chene muso wan sawa ka furuka to beni nyo famun konana aw ka nyo lame ko nyumana hado alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin balma lamen kala wa baraka akramo ka ustaz wa sheikh budu kone aleka man yablaw la furuba na dele kan ni daraje do ma baji ni ala sona mo mi ni aduna ka daraje do ma blasa le kan ma daraje kan na inshallah sheikh abdallah alaikum assalam Allah fa na rahmatu bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ambe Allah ta'ala tanu ka walin manno kayini masabala fa kambe soba ma fota woni ke tawani ngene tabela jelena o ko fe ka folila se leme jamakulu bela jelema yoro jamma ni yoro suruma kayini masabala fa ala kam bela jelembe soba ma ala ka labon chuguni mandam bema ka duwa ke furu ke lawye kurawni muni furu ke nawbe san chamambo no ye korolewni ala ka barka chamando furu kono na ka furu ke shijani kenay kuro ni tigi munu fana be kren yala munu yere karabi anga duwuni foli abela su be fana ma ala ka cheson saballa ka musoso mununa ka garje nyumandu bela jerema cheikhu du e mu fo ambe amwasa do la kuma nyeblala nebe mu fara kandro e foli kala se lamet jamakulu ma kren yala munu be kofe amadu ila wati timelona kumbe tama dola jamana koka o ko keni sisanche alaman garje do sijola parce que anna na fenana na do tama woro fenana o ko na chaya kusobe donc ladli kan chama dira amma ka foli chama fene fani nan sera kan go fo ambalma karmoye cheikh Hud an cheikh Usman kani arafa al mami fene otman o foli kan bora ambolo ka bo kongo
kala se lami jamakulu bema amba jigi an fle wati mina sisan kongo kawbe mission na me direct yere de la o jija lendo o bata neti la ni wati were fonna la fuma be o be woleli ke halsa kurama ke amba ga mume korole wondo o bayira ka fo ci yana o jija lendo o haklibe rajoni na ambora yantara dugu folo mina mali kono yanga kongo taga ko fe o kara tuba de o tuba ka o fana ka ci kan foranye wala o lu fana be mission inta direct la o bala me almamun be karamo be ani kalande munu fana be kalanro la hal sunna do yan wele ka fo kurabe mbiya wona la sona kurabe o ko be lamella koro ka foli be insha Allah keneka o ko fe segu taga dina na tugola wala ni Cheikh Hudu ere ni Ousmane Traoré an ko me ñon fe antara wo foli kelimpe fene do ka do anda nan sera keneka nga folla se radio mo bela jerema o lu kon tala me direct la me o fene be to kala me kuma kelengeleni ka da ka risrele me ku boloka telephone ko nana o ambora ya antara dugu wera mi no ko fe o de kara kayi o antara suru ni foli kan kelen de fene be ni kon na ja kelen de fene be no ya ambal mo mun be kayi o ka mahadi ko nana Cheikh Saïd Silla ani Ibrahim Kulubali katabla Misri almamu bela jelema laji Sisew ani Daoud Sisogo we kangardo kon danye ko fo hudu ye kusure kadaka hudu no Usman Kumbe ko tuma kanga fo hudu kabe bokay wati ma Israel de kabe ta ci gorba krefe kulu dun kluba magana be mogore ko tuma ni siga so taka kon mabo ko be mu ina fe kaka jija chugo bela ka nege bulla kayi kaka sege kataka kayi ko ne ayo lu yubulo ba kada ka ko ta ci gorba krefe siga so ko do la na labon bu go sigila ko lu ma fa bu de ko nga fa yana ko majja ko bi u majja ko sini ka place bu bulo kayi ngona la sona ngome ci fay ngaka ta alna mata yele mayin tuguni ngaka na toga fa moma kata kelengele o yefoli badia ko ka fo Cheikh Ousmane en Cheikh Hout po so ga karamo wodo ngawe kay blase sa o sigrab moko ya donc ni foli kan ko mambulu ambol mo be wuleli ke fambe antara yoro bela jile radio kan babbawi o beye do ke karamo munu metti me plateau ni sans faire la dile kan ya yu nafa kay du jo ka suranta kalama ay ben chaman glan ka suranta kalama ay den chaman bo danga den yala ka ke do den ko ka suro karamo ta kalama muso chaman ga furu kun jengele no ko mina bo ko kuma kan nun kera sobe ka furu nu kle do o keran se ga sigi do beka fulu keran se ga sigi fulu beka nga ankoni layru mundi ngona sira plateau konika ambu bela jilen ga fuli kana se otumani fuli kan dama do kumambulu inshallah kala se ulu yere fenema kiran yalan karamo baraza ka ukanga foko sube chesiri ni jija mimbula duguni kononana alhamdulillah barabado ase ni biya ni ukalla halam men ni muye rebe nyugula kesi islamia be sega ke meni tara chese jija mimbula dinere barala malla iba fokati on yere la mallaya ase ne jogo dama do yulay ay ndia kusube a folo ay munyi o ka farda bebe sele misri kono o ma kulanga misri la sella wati bebe misri falende demiseni farama korobaka donc e jogo mi ndia kusube a flana a bedi be nyogondo ne mo kelen togo fo ibe ta suro do ma bi chelay ko bebe nyogon kalama o bebe nyogon kala hala fene do o fene here bilibili bay ko dugo kon nana asabana abeyi barakela de ni dugu jere bebe boli bebe ci dahiri mede nyini kaye ka fo fugari be malion nayi wallahi amay munu be sireli la o be sireli la munu be niska fefere o be niska fefere o munu yere be bitigi fere kono kada ka yere commerçant yere ni yakla keme bi kono tonduru be maliende wala kelema ko mi dugu yere économie maga marché ala ta ko fani malionde donc fane ko ye mu jarani kusobe nani nay munyi ni yamme ko cieni kala yammine halni mi kumbo maliente ala nu bulla doko koy sombe kan yere toro ki kungulo la bokenema o bayere maliente nu ye do gushi kabina do musoka kana nyini beta suru maliente o bayere o jogo nyuma ciena o yera anga mugo lay vraiment nu yanja anko nana na inshallah ambo foli kana si comme si samba suru klubana bo jamana yere fanfe mu fana yanja kusube an yere be se wati mi wasro jamana kunye sharia dota chrétien ou ka église kono ou be manka munu bonu ka klaxon mankai ani misiri wele kan nera kuntara suro sharia kuntara ko ka be dabla misiri wele kan kana bo kenema chrétien fana ka feni mankan kana bo kenema mais ja sharia be tawati mi wasro ka nyema représent abe voyager de là
akilama ko gouverneur ni maire ka complicité de kumbe fenina akumandu ye parce que jamana ni islame jamana bo islame ya mandu ye fene ngaw ko ni islame ya baga ke comme ala ka dine do matse ka bali donc nyamo din nana aye clé flaqué a cloté silwele kana fajiri wati aye mo gode yini ga ka kala chogod ko fajiri ne be islame ka misri wele kame mais nye fajiri flaqué sa no e shu fala flay cloté wele kena ko mun ne kera misru da turawa me non tarade kay ne yini galle ke bo ko ko ma ko ay ko sharia do de tara église man kan ka datu misri wele kan fene ka bali parce que ka ba mo toro shu kono nan ka ku ma le rat islamé chrétien do akko chrétien o ka église ta ko ni te fenfo awyola islamé o ka wele kan ay ta fo misri be ku ka wele ke parce que ko misri wele de ba le hakili sigi fajiri da wati na le reklu moddo islami o kam misri wele kana kabe kale yana ko ya le boto e fangalade na le klo do na wele kana ko de ba le re hakli be sigi dugu kon nan parce que abado wati ko mo ta ko mo ta ka fenjugu ta kama ale re hakli ko be sigi ni mu yere dugu kono ko e fajiri da misri wele de mon fina kaba ko ya parce que mu yeni fo islami re kafirido ma islami be bla mu kadu yo ka ke dugu kono wore kama lu yere baka sira mu nye o ka election mi mbina ala kam mo sigi jamana ni kuna mumina hina duna wala ni mumbe islami o fe parce que wujoro limbe femina bi koni o ye election de o yo do were de fene nyina fe nansera ango fene nyina o fe aga do kuye election ni kateme nyumana parce que ni grigra wulla dro be nyeshi duna ndema bonati me chugo nyana dro be kishi o be lafia mais ni fewre bora la dro kabe ke balawe nan na ngambo o fawe anga je ka farauka ka je ka do kuye donc on koni tara barazani man tara ni man segina alhamdulillah beba fo beka do be au beka bloku na bebe la mei malikram gote uti mundo o ba pela me o bu beka wajulu kando o bu bele jelinka la halaw be kalama donc nin kunye kuma fitini ka frashe gu ga kuma kan ina la fa kan be sawabama inshallah haydara ware be baraza suno misri badala no ye o wafo misri do mo ko 3 martyr misri o ba misri rato ko masjidu kuba misri ne 3 étages de ñoon sanfé voilà mais munya jo dunon kelinga warta la be malende abe malé mo mi reya à 90% ke o ye buna savane amba fo mo ko yo kabernat voilà ale de à 90% reke de me bagaw yerala suno misri ba wara fene be o ba fo mo ko riba konko o yanka chorobo ka misri wala o fana ye buna dabo kata fara anka kramo to ka alhamdulillah rabbil alamin ulube ni soja do an kono be munyi ni ndoro hal san kono shin kele abbe ka to kata turu kele ngelen kay parce que nyaaye ani nyam me kelente quoi ko laysa al khabaru kal muayyana fen kelente otuma mais ko fe kibra do ko ni seram may kaw ko meto ka fora jola ya ko mbulla din trabiti dayele kabini masaya mo go yewule ka nyini ga ko bitigi ko be chugodi ne re ngo bitigi koy ko sogoma nyeta mo ba fo ko ni ho conseil be mun ka ka kede ko ka tagam no fe parce que ko ni ntale ko maraka uti do re do na aventure a fo bangana ko e ere o ni flana yeri la sa jire fene bala afora do volo mi yerela nklara wajul la do do igirena ko nyeta mo ko meni nkambi ngina soro ngonta do munya fo ngome ngwara fa bala ngon ma me mo mi ya fo me ara fa almami ngo ba ko nyema e ko fe mo ba kan wole kaboya ko bitigi ko ni be chugudi no ngo mu bitigi e ka foro ko bitigi ro dayele baraza ngal alhamdulillah ni ma me bitigi soro baraza ni bala tano ko so ngo mesra la kana ne wulla ni dati mi ngo do de tara faroka alhamdulillah parce que wulla ni no fladi matara kamolo kalo kele wa yere sele o ye misiri woro de fo kanga muhadara ke me baraza yere kono ni muhadara ke misiri tan sabade kono fonti noire kata misiri nani katake muhadara mi yere kerambolo abta fu muhadara muga ani duru nyonal hali tele yere mission be yerala alhamdulillah rabbil alamin bode yamme noti amma bitigi dayre
ala jamile kila butiki dai ala inshallah to ga me ko mo ka uko ala sɔnna hali ni hudu ma yɛlɛma yan Usman ala sɔnna an na to ka waati labɛn u ka to ka taa umurumuru ye ka segin ni ala sɔnna wa ni ala sɔnna ni hɛrɛ de ye adamaden mana sigi yɔrɔ la ka waati kɛ i nalen o mɔgɔ kelen ka tila k'u bolo bɔ i nɔfɛ tamasere ɲuman de don n'o tɛ n'aw fara ko ma ɲa n'a tigi tɔgɔ yɛrɛ fɔra fo n'i ye juguman fɔ a ma kɛ n'o tɛ i tɛ sama a nɔfɛ an bɛ Ustaz Usman fo a ka ladonko ɲuman k'a fo fɛnɛ la sabu a y'a denkɛ fɛnɛ ladon ka ɲa ko mɔgɔw bɛ ka sama a denkɛ nɔfɛ hali bi ala ka barika don baaraw la an ye nin de fɔ dutigiw ɲɛna k'u ka lamɔ kɛ ka ɲa n'i y'a kɛ ka ɲa dɔrɔn a tɔnɔ kɔni ye nin de ye Usman ka kunkɔrɔta filɛ kabini sisan o de bɛ baara minnu kɛ o baraji fɛnɛ caman bɛ da mɔgɔ fɛnɛ la inshallah ayiwa an balima lamɛnnikɛlaw alhamdulilahi rabbil alamin ni kibaruya duman ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka baaraw la Sheikh Abdallah an bɛ bi ta fɔlɔ e la an balima dɔ ko k'a b'a fɛ ka dɔn mɔgɔ i ka ladilikan di an balimakɛ dɔ ma balimakɛ min ka lahalaya ye ka a muso sɔgɔbɛ ko kunbabaw ani ko misɛnman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ni fɛn o fɛn tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bigi ni gafe de ta k'a sɛbɛn k'a mara yen kɛlɛ walima kuma sama ou bien fɛn o fɛn yɔrɔ adamadenw dusukun mana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛnw bɛ fɔ o waati la minnu dɔw sitana sago bɛ sɔrɔ kosɛbɛ an karamɔgɔ Bata dun b'a fɔ ko Ala kana sitana don a la n'o tɛ k'a bɛɛ bɛ tiɲɛ kosɛbɛ sitana wagatiw la minnu bɛ kɛ ani minnu bɛ fɔ ko cɛ bɛ nin bɛɛ de sɛbɛn k'a sɛbɛn a y'a fɔ tan a kɛra nin don in na a kɛra nin dati in na k'a fɔ a ye ko n bɛ nin bɛɛ mara fo ka se don dɔ ma ko nin ye cɛ min ka lahalaya ye ko yali k'an bɛ se ka ladilikan jumɛn di o cɛ suguyaw ma cɛ an bɛ ladilikan mun d'u ma dɔrɔn o ye Ala ɲɛsiranɲɛ de bɛɛ lajɛlen daminɛ n'a laban o de ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye jɔn n'i siranna Ala ɲɛ kaba fɛn caman bɛ yen i bɛ pan kan wa i bɛ tila ka ɲinɛ fɛn caman fana kɔ mais ni Ala ɲɛsiranɲɛ mɔgɔ jɛ kuma dɔ la alhamdulillah mɔgɔ b'i bila yɔrɔ dɔ la i ka jɛnya ni i ka bonya la ka sɔrɔ hakili yɛrɛ ma se o tuma na adamaden ka siran Ala ɲɛ kuma bɛɛ n'o kɛra alhamdulillah fɛn caman bɛ yen nɔ Ala b'a kɛli nɔgɔya i ma parce que Allahu Taala yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna wattaqullaha wa yu'allimukumullah n'aw siranna Ala ɲɛ k'Allahu Taala bɛ aw ladɔnniya a filanan min bɛ yen ni m'o fɔ an balimakɛw ye kuma dɔ la an balimakɛ de ka lahala nana n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ a la a bɛ sɔrɔ muso kunda an bɛ mun fɔ an balima bɛɛ lajɛlen ye o de ye an kana ɲɔgɔn lajɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ cɛ kana muso lajɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ muso dɔ de b'a bolo a tɛ fili a tɛ erreur kɛ a man kan tɛ ka nin kɛ parce que n y'a furu kun min kama o tɛ nin muso fana man kan tɛ k'a cɛ lajɛ i n'a fɔ ni cɛ kan ka kɛ mɛlɛkɛ de ni cɛ man kan tɛ ka fili ni cɛ man kan tɛ ka nin kɛ n'an ye ɲɔgɔn lajɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ fili bɛ don a la parce que Ala ye mɛlɛkɛw de ye tazikiya ka mɛlɛkɛw sanuya k'a fɔ ko mɛlɛkɛw de tɛ nin fili sugu ninnu kɛ la ya'asuna Allah ma amarahum Ala minnu yamara fɛn min na k'u tɛ Ala sɔsɔ o ye mɛlɛkɛw de ye parce que Ala y'olu da olu dan cogo de la mais adamadenw to ten jinɛw fana t'o cogo kelen na ka ye muso bɛ fili fɛn fɛn kɛ ka ye nin bigi bɛ e de bolo e bɛ k'o sɛbɛn est ce que ale fana bɛ k'o sɛbɛnni min kɛ o ye sawaba ye wa o fana ye fili de o kɔrɔ ni muso ye fili tan kɛ ale ye 20 de kɛ parce que muso alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ka ye k'a fɔ muso dancogo la fɛn fila bɛ o nagasi donna la diinɛ baara kɛcogo Ala y'o nagasi don muso la a filanan hakili yɛrɛ fɛnɛ cogo k'Ala y'o nagasi don muso la o de kama cɛ kelen ka seereya bɛ bɛn muso fila ka seereya ma wa cɛw bɛ waati bɛɛ kɛ seli la u bɛ se ka waati bɛɛ kɛ sunna fo n'a kɛra taama ni bana ye mais muso tɛ se ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ seli la kira ko alayhi salatu wasalam ko ye nagasi ye muso ka diinɛ fan fɛ bon fɛn min b'e bolo n'o ye nagasi ma yɔrɔ ye o la e kan ka sabali o yɔrɔ de la k'a fɔ a dancogo yɛrɛ la a bɛ ten kuma tɛ adamadenya tɔɔrɔ adamadenya fɛnɛ tɔgɔ bɛ a kan tuguni wa adamadenya tɔgɔ b'a kan ka fara nin fɛnɛ kan n'a fɔra e tɛ pan o ka fɛn fosi kunna mankan donna ni ɲɔgɔn cɛ ka ye nin bigi b'e bolo e bɛ k'o sɛbɛn finalement duwawu yɛrɛ kan ka kɛ cɛ ye yan'an k'a ladi o n'a yɛrɛ ma nin dabila joona ale yɛrɛ hakili kana ɲaami kɛ
kadaga e ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛna kɛ muso yɛrɛ ka fili sɛbɛnni na a mana fɛn fɛn kɛ i b'o sɛbɛn a mana fɛn fɛn kɛ i b'o nɔbɔ an b'a ye k'a fɔ duwawu yɛrɛ ale mago bɛ duwawu yɛrɛ de la parce que nin mɛn o mɛn yɛrɛ ni ma joué ale yɛrɛ hakili kan parce que waswasu yɛrɛ bana min b'an na bi caman yɛrɛ de nɔ y'a yɛrɛ ka waswasu ye parce que hakili i tɛ ka hakili bila sira dɔ kan sira min ni hakili bɛ lafiya kan fo hakili bɛ kurun sira min kan waati bɛɛ kunkolo fan bɛɛ nin na k'a fara diɲɛ gɛlɛyaw kan o tigilamaa bɛ lafiya cogo da a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma an kan hakili to ninnu na ninnu man kan tɛ ka kɛ abada cɛ kana muso lajɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ don muso fana kana cɛ lajɛ i n'a fɔ k'a fɔ k'olu ye mɛlɛkɛ a sabanan alakira b'a fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam wala tajassasu riwaya wɛrɛ la wala tahassasu wala tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwana a kana ɲɔgɔn fɛsɛ k'a fɔ ni cɛ donna yɔrɔ yɔrɔ e ka taa sɛgɛsɛgɛ ni cɛ kun donna yan bi a ye mun de fɔ yan ani jɔn kumara ani jɔn ka foli laminɛ hali cɛ ka telefɔni yɛrɛ k'a ta k'a dayɛlɛ ni ye numéro étranger dɔ ye ko o tigi wele ni cɛ dɔ y'a laminɛ an kun filila de nka n'a muso dɔ y'a ta o b'o ɲininka mun na e ye nin numéro wele o bɛ muso kunda fana o i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔ fana b'o kɛ hali a muso yɛrɛ fana ka telefɔni na n'aw ma da ɲɔgɔn na furu yɛrɛ kɛkun ye mun ye de n furu yɛrɛ lasiri fɔlɔ nin ye danaya de muso somɔgɔ y'a ta k'a d'i ma o dan b'i la de e yɛrɛ fana taara bɔ muso nɔfɛ o danaya kelen de kɔnɔ mɛ o furu kelen kɔfɛ o danaya bi tiɲɛ cogo di ka sɔrɔ i ma bɔ fɛn kalama mun b'a to danaya nin bi tiɲɛ o tuma na fan bɛɛ ka nin de faamu ɲɔgɔn ye k'a ye muso min bɛ n bolo o man kan tɛ ka fili walima muso fana k'a ye n bɛ cɛ min ka furu kɔnɔna la o man kan tɛ ka fili nin yɛrɛ de y'an ka furu yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de kama mawudu dɔ bɛ yen k'a fɔ ko cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ka furu kunnadiya bɛ se ka yiriwa ni mun ye muqawwamatu sa'adati zawjiyya cɛ ni muso ka furu a kunnadiya bɛ se ka yiriwa ka banban ni fɛn min ye nin b'a kɔnɔ f'an ka ɲinɛ ɲɔgɔn ka fili kow de kɔ an kana ɲɔgɔn mɛlɛkɛlama lajɛ an kana ɲɔgɔn ye nafa tigi dafalen don a ti fili n'o kɛra alhamdulillah furu bɛ ɲa mɛ n'a kɛra ɲɔgɔn sɔgɔbɛ o de e yɛrɛ bɛ sigi dɔw ka kɛlɛban kuma kunna e yɛrɛ tɛ kuma kunna ne yɛrɛ dɔn yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ min ne e sera ye o kuma yɛrɛ bɛ tunu kuma kɔnɔ kabini furu kɛ waati kabini muso yɛrɛ di kuma cɛ ma o kuma ninnu de bɛ ta k'o da kɛnɛ kan nafa jumɛn bɛ nin na furu min ye san 5 san 6 san 10 bɔ halisa aw ka furu don cogo aw b'o de kɛ a ka kɛlɛkun ye o tuma an bɛ mun kɔni fɔ kuma la surunya la ninnu ko ninnu an ka pan ninnu kunna cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ko a fili ti ban koyi a fɔra de cɛ ni muso ka ala sɔsɔ aw b'olu de kɛ kɛlɛko ye olu de bɛ kɛ kumaw ye furusa yɛrɛ bɛ se ka y'o la mɛ an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya cɛ kana fili muso kana fili o ye furu sugu jumɛn ye kira yɛrɛ min ka ala ɲɛsira ka bon n'an bɛɛ ta ye kuma dɔ la ma kalo kelen kɛ a ti don musow kan dɔ wɛrɛ don ni fɛnko ɲɔgɔnya tɛ a n'a musow cɛ yan n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ de o fɛnko ɲɔgɔnya ti bɔ mɔgɔ an ka furu kɔnɔna na cɛ tɛ dafa ten muso fana tɛ dafa ten ale bɛ ka muso de ta sɛbɛ est ce que ni maa dɔ fana bilara olu ka du kɔnɔ k'a fɔ ko k'ale ta sɛbɛ a bɛ ɲa wa a ti ɲa o parce que an caman b'an musow ka fili de mɛ an yɛrɛ bɛ ka mun kɛ an bɛ pan o kunna n'o tɛ n'an y'a dɔn k'a fɔ k'an musow bɛ fili cogo min an fana bɛ fili komi muso de bɛ contrôler waati bɛɛ maatigi ye contrôler e ye dutigi ye o de kama e t'i ka fili dɔn n'o tɛ filiba bɛ e yɛrɛ fana na e man kan tɛ ka nin kɛ nin kɛli yɛrɛ y'a dama filiba de tuma an kɔni bɛ mun fɔ a ka sira Alahu Taala ɲɛ a filanan a ka Alakira ka hadisa nin bila a ɲɛkɔrɔ k'an kana ɲɔgɔn fɛsɛ an kana don ɲɔgɔn ka kow kɔnɔ kojugu ka taga bɔ i ka ko dɔw kan ko ɲugu o bɛ ɲaga la wuli dɛ ka to k'olu kɛ fo ka taga wolo fɛn dɔ la a bɛna nege bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa se saya ma Sheikh Hudu ma kuma dɔ fɔ sisan muso min y'a jira a ka patron na k'o ka d'a ye ka tɛmɛ a la furucɛ kan dɔwɛrɛ tɛ o patron ye mun di a bolo furucɛ mun ɲɔgɔnna di a bolo o de y'a hakili sini ma hali n'a bɛ fili kuma fɔcogo kɔnɔna fɛn dɔ de y'a poussé ka nin kɛ nka e muso ye ko k'o kana fili o mana fɛn o fɛn kɛ o bɛ sɛbɛn e bolo o maralen bɛ yen ni kumalasigi kɛra e b'o dati fɔ maa min yɛrɛ bɛ t'i sigi o kumalasigi yɛrɛ kɛnɛ kan o yɛrɛ tɛna sigi e yɛrɛ hakili la fɔlɔ ko nin ye ko kɛnɛma ye yan ni mɔgɔ kan ka sigi e yɛrɛ la mais a bɛ ka livre dɔ de thèse dilan a muso ka fili o kama an kɔni bɛ mun fɛ o don ye o tuma si kana ɲɔgɔn lajɛ cɛ i n'a fɔ i muso ye mɛlɛkɛ ye muso fana kana cɛ lajɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ don ka ti fili n'o kɛra dɔrɔn an bɛ lafiya furu kɔnɔ mais n'an ye ɲɔgɔn mɛlɛkɛlama lajɛ karamɔgɔkɛ an ka furu ninnu bɛ sonsoro de tɛ wuli ka jɔ fiyewu n bɛ mun f'i ɲɛna inshallah o de ye nin kan bɛ sababa ma. Ustaz Hud farangan bɛ yen. Ala k'an sababa bɛn. An bɛ mun fɔ cɛ n'a ma ɲɛ sibiri a ka to ka ɲuman de sɛbɛn o b'ale yɛrɛ ni lafiya o b'a hakili lafiya quoi parce que k'a fɔ ko muso tɛ ɲuman kɛ fiyewu o tɛ tiɲɛ quoi hali a kɛra ɲuman kelen o n'a sɔrɔ donc a ka to a ka ɲuman sɛbɛn et puis a ka ɲinɛ juguman ninnu kɔ ɲuman minnu ni a ma ɲɛ sɛbɛnni kɔni kɔ a ka ɲuman de sɛbɛn kodɔnnaw b'a fɔ ye k'a fɔ ko kodɔnbaga fila tun bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ o fila ye terima ye o fila ye taama sira minɛ ɲɔgɔn fɛ kelen a nana ka na balimakɛ in tɔɲɔ a y'a tɔɲɔ mun kɛ dɔrɔn
balmake ba sai kingen na arenya bala o kasbe ko balmake intuno bidoina ayasbe kingen na bului kekena après we sera continue utarasi kodo mo kanga ko entike kasroka tama continue mais mi nale kum tona nale le sebeli galeti se jira nonina ala ka we nyo aya fili jira dro atura kashu mo be no knya tono o kren taraka abotu nun kurai ya alhamdulillah ka so ka kishi ya ka ji ka ko entike abola e farado yini kana ya so ka foko bidoina ne balmake ni kishi ka bo fara o se farak bala ka to kama ko karsane ma fe no fumede ne da flabe kela me do e o se ke gentna ni e o se be ni mantna ay o se be farak na akon nam ko tira be ni chodila o e tiru de so data te furu de o te furu de to e furu ka mo katbuka ko ne tiru be no be fetira ka mesena ne tiru ko ju kela jo ga o se be buburi kwa parce que o toucher de kaboy pre ne to ga miri ne to ko de so e farak na tira titade tira titajo nga bena varak ma bene tiro de hadi jaga juma o muntere mais mu ya ka nyumai bo de se farak na o de ko no te toucher fion donc surtout ni no ta caractéria gansain e men fro no ayete ana auto ka bonga materia kan e de un bado ou bien mi muso e de un fale ni ale aude kenyon sutra brawi donc juma mu flani au ka ra nyina ko wani be chuga mu na me mu fraka do mo luta tesbe mo fraka koni fitin din do we hakli jiki karse ma diran kenana tawa bono kera e mo be tiba suro e bim ne ke ni di were me ni ti lafia parce que e be ga ni jugu ma tama mara nyongo e ba fe o ga jono ga so dre ga fo allo go e ga juma suro e ba glere o kera do ba bo do ga parce que tel ba ga le ga ku chama kuru ayre kono mo ga besbe ne do ale be fa ga fodi abna fo do numa donc aba saka occasion ko mun banga sero mun adron peut-être maga faraka faka ke la donc na manya ka ko ebe nyuman chama ba de mara nyuman chama sebe e ga ina juguma nun ko ne imam bo do no ma mun faraka be ni furu jaka o tina no gele ay shim ambe jenga do kala ga klimandi o chema ala ga hakimandi mo ba chuga ngana daga hakimando bela jele ayo halbi wata manan ko fa abalma muso do fene ko kan ladiri kan di chemi ka la halaye alere che fule akema ka teriya sama muso do fe muso do mam nelendo afian selendo teriya in kona no be no sro telephone u sira fe skype la walma viber nunka be fen chama fo nyoko nyana ni che fule ni muso fene mam nelendo ko ke teriya kulu gelen kuma ni ce mun Allah la kira ni ni so ko la dan kan daga ga dole so ko ala kan so ba ni nouvelle technologie gelado plein ni oraina téléphone Skype Facebook Viber Twitter yana uru fewno mo ko bisa ni makre na ko bisa ga jugu man keni ay tugamuna ora la be ni so furlu mbefe che furlu mbe ala ni yorake munye jeni we kuma la kala ko sumuna warda bima qasama Allah laka takum min aghna an-nas ala ni yorake munye karini we jeni we no kare ke mawbeka mani la shareka bela jelenka wana fara ko ede furuke doy après laka kesama wal musawara no fa amamneleno sharia la musobe mamne na kabandro we wal musodi umadanga hala ma danga chere ka fa kata bu so mamne mare te ga fa be tira samanani uyi tira min na hakla no da ko mun ba to kuma dola mun ka mamne re abisma mira wore na dola ka kuma chen o tira mo ma no krebe jurum basro alahiro da ka mai ni chen fa ka ro majana ni bara kelila wa musomo fona ba ka fa ale fona ka bine ga fuku Facebook ni Twitter ni fena akara muso so eche ina bala muso do be ka yani kuma smane ko do le kuma be jigana dron o tiga stratike peu kwa uka stratike peu woli mega fo cheri muso do be ka friends man ko do la yani o fana ka stratike peu kadaka e kana ke sobe ka ni muso kuma chen a chema be jurumba soro
wa fana bitu ka kuma duma ni fe mun bala fana la e kulo o te ka kulo metai e ka kuma duma me furu no ne bulu e ka kuma duma fo furu no ne ga bina do soro kuma do la rebe se ka courage soro ka kuma imamunu fo ka kuma imamunu sebe ka shi wal muso ni ube wali chema ala se ko kura yusro ko nyoshi afuru muso rema we ko jugu bade tanga meche belade la muso belade ala ni moya mun flene fe na kanga se ka on deme ka to anga surna ala la anga nyogo kanu ala kama anga nyogo ladi ala kama ngana bina se ka fokola ko muso furle no biya muso mabnane ni fa olube ka ko biska machanyo ga machugo munna we akata ka fanya ka mine mu ma se haramu ma arete harami ngame ka taka do mine muna o mine ma se haramu ma o bitali anga roma jinya ula kusbe bon muso fana kanga hakli to ayrela ya fara ko de wali muso mamnele mebe ka to o kama mne kono ebe kuma sira ga nyaba wali chewere fe to da min maila o mso kle hal no furula abe so ngato furu ko ganyabo wal chewre fe parce que mamne ni furu e kasru no kona mamne la du gele jili de nyogoma mega to la du kono après be ka la du re srawre jingane tak yani o tin tan mashin mai muso shila muso la o to da min mai alila o chemba kera aka bara nyuma fanate donc ambe amre pa kuni beladi ala ka foko moyen mungan ferete telefono ni twitter ni fenfen anga ta ka stray mo mi se ka on deme ka on surna alala nga on kana ka stray ka foko ameno hakli de tourner ka bo alaka ka no hakli de tourner ka ta cheni srawka mi se ka min fala o de mi alaka so hote amin ya rabbal Sheikh Abdallah nebe fitini mi faraka ni minanu nebe akla kata klawro fly klawro flow mogo dɔ bɛ olu yɛrɛ de ma jogokolontigiw ye a cɛman ni a musoman jogokolonya nin nana don la cogo dɔ la fo ka taa se o ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ o bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen boli ni tiɲɛni sira de n'o ye kolonya yɛrɛ sira ye o mɔgɔ camanba fana bɛ k'a ye k'a fɔ ko muso de t'u bolo muso min bɛ kuma duman fɔ olu ta tɛ ten walima cɛ t'u bolo cɛ min bɛ kuma duman f'u ye so kɔnɔ t'a sɔrɔ dɔw bɛ olu yɛrɛ ta tɛ ten olu yɛrɛ degera mun na dɔrɔn o ye kolonya yɛrɛ de hali n'o sɔrɔ muso bɛ a si bɛɛ kɛ kuma dumanfɔla ye o t'ale fana bali ka sira dɔ taama ani walimuso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ bon n'a kɛra muso fana hali n'o sɔrɔ a cɛ de bɛ ka si bɛɛ kɛ kuma dumanfɔla ye o fana t'ale fana bali abada ka sira dɔ taama ani wali cɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ seku ye mun fɔ sisan ni minɛn kura minnu bɛ yen n'ala y'an garijigɛ la an kan ka nisɔndiya maa minnu tɛmɛra ka kɔ anw ye ala m'olu garijigɛ ni minɛn ninnu ɲɔgɔnna la mais ala nana an garijigɛ la fo dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ kalan yɛrɛ kɔnɔ ka bila minɛn wɛrɛ kɔnɔna na o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye tellement fɛnw nana nɔgɔya ka fɛnw surunya ɲɔgɔn na ka se yɔrɔ dɔ la maa dɔw yɛrɛ ta kɛ hali gansan yɛrɛ ye k'a sɔrɔ gansan don dɔnniya de don dɔrɔn Alahu Taala y'an garijigɛ dɔ la ka bɛn ni nin bi waati mais garijigɛ donni min kɛra an ka nin nouvelle technologie fɛn ninnu na kuma kɔrɔ tɛ walima baara kɔrɔ tɛ k'a fɔ an k'a tiɲɛ walima an k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ minɛn min fana ye tiɲɛni bolo ye a bɛ téléphone na bi an bɛɛ lajɛlen b'a kalama muso dɔw yɛrɛ delila ka n wele ka bɔ Ameriki yɛrɛ a y'a fɔ k'a fɔ Ameriki muso yɛrɛ gɛlɛyaba min b'u kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ t'a sɔrɔ n'u cɛw yɛrɛ ti fɛrɛ ka baro yɛrɛ kɛ cɛ ni olu bɛɛ bɛ bɔ u bɛ taa baarayɔrɔ la u bɛna don waati min cɛ bɛ tila k'i ɲɛsin a ka ordinateur de ma n'a tɛ Facebook ka waati min na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ nin fɛn ninnu kan an ye minnu fɔ sisan a b'olu ka waati ninnu na ale bɛ ka kuma ni walimusow de ye i b'a ye yɛrɛ la kuma dɔ la yɛrɛ walima i b'a ye kuma duman fɔ la walima message duman ci la ni walimuso ye mais a furumuso yɛrɛ bɛ so kɔnɔ barokɛ baasi t'o la o yɛrɛ bɛ nimisa walima o yɛrɛ bɛ timinangoya fa bɛ tigi da yɛrɛ ka da ka mɔgɔ si tɛ maa min b'a ka baro kɛnɛ ye a n'a denw don a yɛrɛ b'a fɔ kuma dɔ la ale n'a denw yɛrɛ bɛ dɔ fɔ walima a bɛ sigi ka télé lajɛ n'a seginna a bɛ t'i da cɛ kelen b'a ka yɛlɛ la ordinateur kunna o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ale ye muso bali fɛn dɔ la ka sɔrɔ sariya y'o de daga ale n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ bon ale yɛrɛ bann'o la a filanan ye fɛn jumɛn ye dɔw ta ye o t'a diya de sɔrɔ cɛ t'a diya sɔrɔ a muso fan fɛ muso fana t'a diya sɔrɔ a cɛ fan fɛ parce que an y'a fɔ n ko ni furu danna dɔrɔn aw mago mana se ɲɔgɔn ma dilan na dɔrɔn o ye furuko bannen o b'a yira nafa si t'aw ka furu la o furu dabɔra da a bɛ échange de kɛ e ye cɛ ye ala ye fɛn dɔ de haramuya i ni walimuso ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a daga i ni cɛ cɛ nin fana ye muso de ala ye fɛn dɔ daga haramuya ni wali cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a daga i ni muso de ni ɲɔgɔn cɛ mais ka taa ye e ni walimuso de b'a kɛ kulonkɛw ye yɛlɛ ni fɛnw kuma dumanfɔw ye telefoni na walima ni minɛn ninnu na ordinateur kɔnɔna na mais i yɛrɛ furumuso bɛ yen i tɛ se ka yɛlɛ a fɛ i furumuso bɛ yen i tɛ se ka kuma duman f'a ye i furumuso bɛ yen hali baro ɲuman e tɛ se k'a f'a ye
Allah ta'ala dun ga yi kanuni hine ayu de duwani yonce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ala ko kuni yalika kaba ko yere muso ka dilan ka bwana ani muso ka nyon bishin nyonya ka hine ani kanu anga furu yere bamba yoro ka koyi ka sigi hine ni kanu me hina te furu kono na kanu te furu kono na lala ma na nyesren yeddi cedo ma amuno kanu soro wal muso do ro la duro le bi profiter katai ala nyesren ma di muso do fenema amuno kanu nyono soro wal cedo ro la duro le be sinki profiter katati oto bona femindo ala ye femin dagani nyonche an kan jijan kulu di furu exploiter femuni ye haramu ye kenema an kana fambo de exploiter o de kera sababu baye ka geleya do mo chama ka furu kono nan haramu nunu amenye shode ma mi halala bela jire nyina nendo loko ase bita boroge wal muso fati wore ki yere muso ti wal maybe kuma dumanu fo wal muso ibe cedo re ala ka telephone na niya ya be kuma dumanu fo la kuma magamani fo ablay kuna abse ka ke ma be fo na gra furu muso aliti kuma duman ko ni fo wal mata kuma magaman fo ana furu muso ngani ya yi prempre na telephone na domi bulu be filia fe fo daji brubru ni rebi pampan ka boada ablay kuna na muso de me nyona wol me wal muso koni o tay kuma magama ni kuma dumanu yo bode ala fami daga yewo haram yerem fami haram yere ka yewo daga yere furbi jani ne tugoti sai ka je tugo shila tuma ngon me mu fo kasra law taala nye ala ye fami daga yi kana paw kuna kata fewere ma fami be ka law taala yo haram yeka aywa entramo ke de kuma so kono no imam Usman sala kana ma ka polisi jam imam assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى دلي علىك بركة أما بارولا غفورسو علىك سبتي علىك بنسمان لنا كنا علىك لا ينو سبتي علىك كامبلو لفيا سروري علىك كامبلو هير سروري ala kan kariya nanga fuso ye kabo fenwere mamu no ye ala taala tanai ni walanda labo mu na tumbe ka fo akoni fanfla be tan ni rodo be ke ala nga ka kan bela jeni ka jo a jorola nga kuma na ke chugu nogo te ke ka nogo ku kuma dola ni ala je ka fo kibe muso jalaki do soro akono ka fo kuma dola chedo tabe ke kadaka atenyi ne je soro muso bulu abe fofana wero kilim fana la ko nogo te ke ka nogo ku ni nyina jama soro muso bulo korote ka fo ki fana ga dore ke mun fana e be jati sharia la ka fo ko nogole nga fami mu yeni bela jeni furaye o de cheni muso bela jeni ga sara alani ni ala insren langule ala ka bu furu konna la abe ke sababe ka to furu be ke ko langule de wonde be soro akonna da nin dongo o te soro o de be ke bara kono nin dongo bara la kono ka ba ko ala sagote siketala Allah taala be barka bo furula no kala lafiyati sura konna la furu yon fla sife mun fo ka faro ka korofo ko de ni ala kan be so ala en sere ni mana imam Usman ya balma muso do ka la halay balma muso go kulu mo sabade be u chebulu mo sababe chebulu fla be nyogon kan kilembe adama folo ni flana be nyogon kan sabana be adama ko wati nana ke ko cɛ nili ban olu mɔgɔ fila ka dumuni na sushi b'olu la don min na a tɛ dumuni k'olu fɛ yen so a bɛ dumuni fɛn dɔ san ka na n'a ye k'o dun ye walima a bɛ taa dɔ in fɛ yen ka dumuni kɛ ka tila ka na olu fɛ yen olu fɛ yen fɛnɛ hali ji ni minɔgɔ y'a minɛ a bɛ mɔgɔ bila ka taa butigi la ka taa ji de san ka na a t'olu ka sokɔnɔ ji min bon a ye wagati k'o la k'a nana bana mun kɛ a sina ka yɛlɛma dɔ in fɛ yen ten sabanan in fɛ yen n'a yɛrɛ ye a ma hakilina ɲini k'olu fɛ olu kɔni y'a ye a tɛ n'ale mun kɛ dɔrɔn olu y'a ye a ɲɛɲini o taara sɔrɔ a man kɛnɛ de a tora ye k'a ye min kɛ a bɛ kalo 3 ɲɔgɔnna bɔ a bɛ yen o cogo la bon olu nana ye o furu ɲɔgɔn de don olu bɛ wuli ka taa foli k'a la hali foli senfɛ k'a fɔ bon komi a kɛra nin cogo la tan nɔ bon ne kɔni tora yan tan an ka kɛ tan kuma ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la a nana nɔgɔya tuguni a ma continuer ka na so si daminɛ olu fɛ yen tuguni dɛ a tora yɔrɔ dɔ in na a nɔ la yen toujours bon olu bɛ taali min kɛ a banabagatɔ in sisan ka to ka taa fo k'olu ye kɛlɛ de sɔrɔ a musonincinin in fɛnɛ fɛ o senfɛ o nana mun kɛ k'olu jalaki aw bɛ aw bolo fila fifa ka na karisa fo yan aw cɛ de don aw tɛna hali ni dumuni ye k'o d'a ma aw tɛna hali ni ji ye k'o d'a ma aw ka nali nafa jumɛn b'a la bon k'o kɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ mankanba ye k'olu bɛ nin lajarabi de kɔnɔ ko an bɛ se ka mun fɔ olu ɲɛna an bɛ se ka mun fɔ u cɛ ɲɛna
solution ye Imam Ousmane. To bala kan bɛ sɔba ma ne kɔni bɛ nin ko in faamu cogoya mun na an b'a fɔ a ma ko almasal alqadaiya ki fɛn mun bɛ yen ni kiiritigɛ koɲɛ don i tɛ ka fan kelen ka kumakan lamɛn k'a fɔ k'i bɛ fɛn fɔ a la k'a sɔrɔ n'i ma fan kelen tɔ ka kumakan lamɛn o de kosɔn ne b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnna la o nana ka ci ɲɛfɔ arajo la cogoya mun na n'o bɛ se ka karamɔgɔw lawuli ka se cɛ in yɛrɛ ma cɛ dala kan ka mɛn fɛn mun bɛ yen an ka se ka a lakika dɔn ka d'a kan ni kumana olu ka fɔli dɔrɔn fɛ kuma dɔ la ko lakika ɲɛdɔnni tɛ se ka sɔrɔ o ka fɔli na o ye n ka faamu ye komi olu de y'o ka fɔtaw fɔ ko kɔnɔna na fili bɛ yɔrɔ damadɔ la fɔlɔ cɛ k'a kɛ k'a fɔ k'a yɛrɛ ka du kɔnɔ i musow ni denw bɛ ji mun min e k'a fɔ k'i t'o ji min o dun ka ji min ta ye o de ka ɲinini ka d'o ma o la nin yɔrɔ mun filɛ nin o ye kabakoba ye kosɛbɛ mun bɛ olu ka ji la n'o kama ale t'a min a ka kan o ka dɔn o ye kelen a filanan ye mun ye k'a fɔ ko cɛ ka to muso dɔ fɛ ka mɔgɔ ci ka taa muso wɛrɛ dɔ fɛ k'u ka taga ji ta yen ka na d'ale ma walima ka taa fɛ dumuni ta yen ka na d'a ma mun filɛ nin o fana ye fili dɔ ye o b'o ka kuma kɔnɔna la a sabanan ye mun ye farigan bɛ se ka na a bɛ gɛlɛya k'a fɔ k'i ka yɛlɛma kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ nka a ka kan i ka musow ka hakilina de ɲini o ka bɛn a kan k'a fɔ k'i ka taa nin yɔrɔ la o lafiya bɛ se ka bonya ma ka tɛmɛ nin kan i n'o bɛ bɛn a kan de komi alakira y'a kɛ cogoya min na sallallahu alaihi wa sallam o tun b'a ka munumunu kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma mun na n'a y'a dɔn k'a fɔ k'a dɛsɛla a ye diɲɛ ɲini musow fɛ k'a fɔ ka taa n ba Aisatu fɛ o la nin lahalaya in nin de alisilamɛya ka kɛcogo ye o la olu ka o kuma kunfɔlɔ mun n'o y'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fili ye a kɔnɔna la a ka kan cɛ dala kan ka mɛn cɛ ka kuma ɲɔgɔnya ka ko lakika dɔn a bɛ bilasira cogoya min na k'a bilasira ni o ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen o nana mun fɔ kuma laban na k'a fɔ k'olu bɛ wulili mun kɛ ka taa cɛ lajɛ muso dɔ in fɛ yen o ye kɛlɛ sɔrɔ o lajɛli in fana la hali o fana la madama ne cɛ hakili b'a la ka ban ko a bɛ se ka kuma a ka kan cɛ k'a kɛ ko in dilanbaga ye muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a dɔn k'a fɔ ko muso ninnu tagali k'o bɛ na ni tɔɔrɔ ye basi t'a la a b'a fɔ ko ka to sigiyɔrɔ la ka dugawu kɛ ne muso ninnu yɛrɛ y'a dɔn fana ko taali bɛ kɛ tɔɔrɔ ye cɛ ma ko dilan la ne kɔni bɛ mun fɔ muso ninnu ye u ka to sigiyɔrɔ la u ka dugawu kɛ n'o y'a dɔn k'a fɔ ko bɛ se ka taa taako ɲuman mun na o k'o kɛ nka ko in kɔni a tɛ se ka munumunu ka taa cogo si la cɛ de kɔ ne bɛ mun y'a la o y'o ye o de kama n'i ye fɛn o fɛn fɔ muso ye i bɛna fɔ ko a sabali de sabali fɔli o ye tan nin cogo la mada la n'o bɛ mago ɲɛ a ka kan o k'a ɲini karamɔgɔw ka se o yɛrɛ ma ka se cɛ in fana ma lahalaya mun bɛ yen k'a dɔn u ka jɛn k'a dilan ɲɔgɔn fɛ ne kɔni m'a ye k'a fɔ solution bɛ se ka sɔrɔ a la o ye nin de ye ka tɛmɛ olu ka kuma mɛnni na k'a fɔ k'olu k'a kɛ tan n'i ko olu k'a kɛ tan halisa ko tɔ bɛ yen ka d'a kan a b'o ni cɛ de ni ɲɔgɔn cɛ olu kelen tɛ k'a dilan n'o yɛrɛ fo o ni cɛ o la n'o don o k'a ɲini karamɔgɔ dɔ ka na ka na kuma o ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ lahalaya mun bɛ ka cɛ bilasira la ne b'a ye k'a fɔ o de ye solution ye n'o kɛra cɛ yɛrɛ ka fɔta bɛ mɛn i b'a dɔn lahalaya mun don n'a bɛɛ dɔnna ka ban wagati min na fɛn mun y'a dilanni na o bɛ sɔrɔ ka d'o ma n'o tɛ olu kelen ka kuma mɛnni ta k'a fɔ k'i k'a dilan k'a sɔrɔ n'a ma kɛ i k'a fɔ dɔrɔn ko ka sabali nin kɛ yanni cɛ ka kɛnɛya ne ma fɛɛrɛ yɔrɔ la n ka faamuya cogoya la wallahu a'lam. ala kan sababu kuma nana na cogo mun na i bɛ mun faamuya kɔnɔ danaya de tununa u ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ danaya de tununa ko ta bɔra ka kuma yɔrɔ dɔ kan sisan c'est-à-dire furu tɛ se ka taa ni danaya tɛ yen danaya ye lahala fila ye aw bɛɛ lajɛlen ka da ɲɔgɔn na n'a wele ko asiqatul mutabadala français la ko confiance mutuelle aw fila bɛɛ lajɛlen ka da ɲɔgɔn na u kan ka ye furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ danaya in lahala fila ye mun ye k'a fɔ n furu ɲɔgɔn tɛ sɔn ka n janfa jɛnɛya sira fɛ ni n'o danaya tununa furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye gɛlɛyaba dɔ ye walima a filanan n furu ɲɔgɔn tɛ sɔn ka n janfa an ka janfa fɛnw na namarafɛnw ni dabalifɛnw ninnu na mais ni o danaya fana tiɲɛna a bɛ cɛ kunna ko muso bɛ sɔn ka n dabali parce que hali n'olu m'o fɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ ko cɛ ka kɛ ale yɛrɛ a ka du kɔnɔ a tɛ sɔn ka dumuni kɛ a tɛ ji min mais mun de b'a la
dore te o kene ga o donné no ko ga foko ko ne mbolo dron non na fra de ken kono voilà ore et puis ole nana kono bon muyase uma yado lu rega tamashando de kodo kera cheo tamashen ka so mawa walima kuma dola yani antuka kon sigana do kon ngonna ka fuku nini gara psende ndela ga bodela ka nyone mo fla takara ya ulute muso flatiyo te muso flatiyo che kilena muso o fla be nyon kan furu kera bi dengelen flas wa kuma me kofe yani che na kuma siga muso ko muso be ka feno kale kono ay mun ga le ba kan nan so kompo abaka joni fem bela jeli mais ate dumuni ngai ate muso ka dumuni tibili du wate muso ka jimi wate muso ka jibolenko apadan are furu muso do muso flatabulu nabe bo kene makana ka nabe faka ko are ba ka ji sabta ji san robna na bidona 20 litres bidona kana na habno ka shogo na ko are ka nyono pia bana nabe faka ji fara mi fana are bitaka awaji fensa kenema aba miare wa ba ka jamais bon muso fana ya bla kunna khalas na madama ya ko no war boraka banga ba wona lakin ana kai muso na atisi parce que ibna fawla tigila do atisi malaba na luka furu sara kuma kera on ngon tan chukuta parce que dana tunna ka se digire do do nun tay munyi ko e moram na dore to do parce que boko me kene ba to baraka ka dumuni ge o bana wa to dawo fe chukudi o do parce que don dana ma tunna chukudi usman na fa chukumu na odo makobe jein ka lamedi James ka blasra chugamuna ka foko madola abuka ka muso no nomne ka bla menen kono omna ne techen o de ba kuna sino iswal chugo ma fente ka fo yemu fakane ka foko li o de ke lakin sira konte madanari tununa ka foko obna dabali kala no makala jila o wakala dumunina oya bona bana wato fana dale fana khalas o dabali kelim na fara aka do abta yam fe be amerika bla min kono odo wayanga jati lakin amakobe cheyin radical lame akara uya on black akeu uye mogo black akeu kwa mogo black kwa mga tak mani chere kado muye blani kewalila walisa etal na kerara atna sigi kana tuni kuma rogwa akera na masigi muna masigi tuni hal bisrai nebe ubuna fano kengono ala kan so babe shinyer la titi mu konika ode ka fanfla belame komi muso de ka kuma sera maya anyore tamme andu meto ka fo kuma fangelema nanana jabi fangelema de fene wedi donc komi ne kuma fangelema foro chugo min koni na ni che fene mena abse ka ambe ke wora wora me muti muso tai abse ka muso ya fo chugo mi atite meni fene ka ma kara chugo pour que ga kire koni tige figa fanfla belame mais yano koni che ne kon me mufo ode yanka sabati ala nyisran ka wati bela jirena kasi kuma ni konna la amma kuma kilimala no de ka foka ko ka yan furusa ni duma muso furusa o jote ko la chugo ka hake mi fene be o hake kan ka duma de no de ka sabatu so konna na manga te ka so rebla pasi mu bla abse ga ke che jota la abse ga ke muso jota la bo abse ga ke ni ki urabe oro were fene na muti adi nu were tai ame fega mu ko ni fotoro yana ka bokki borani be kalama toujours ada madu ka sabati fendo konika o yala nyesranya de nan salana alanye marula halni ma musubla o kofe ere ba don alanye sranya bisiki pousse ki jagoya ki bla fendo keli la kasura mandi ere kadaka iba kasra hakke do kana na cin ka fanfilala ase fendo be chef odu mu fosisa chekele musokele ere ki ba ka jino ka fembe la jirena bo mana ke muso flay o mana ta ke muso sabai eno jogo digera musokele na halni utige muso nani ta ibta sura bo bisigata ka muso do sekre bo halni ciyena muso ba ka fendo de ke ne ka jetila matsan se ere ka du ka muso furu ko bla du kono ere ka sute ka muso to sokona ka foko muso ba kan ke ni muso ka bara kera da bali kele jila ni duminina o ko kele de be ke o ka dabla o mase ka dubla law a forasi da ko no ko tege ka no ko sanu yaw ere tay duyo ede tay ka soyi ede muso furu kana nay muso ka dabali ke nyogona an ko fam muso ka dabali ke chefena na ka dublati ba ka fale mo ngate ka dubla no sura chiere la muso yi bara min ke dabali de bala fere do de meke muso mana tiu muso bora yoro do de lakana munati so no ma muso baga ni bara ke sesa e kuma mi ni kunu nu ka fo ni ke bora nu ka keni bela jeli ka da keneka no kera o be solution parce que ama furusa ko kuma me ama fo ka furusa ra ama fo ko ni ke bora kera ama fo ko ni kera o tumano ko be glane ka so ama se chiere ka yoro ka tse parce que ka ke o ma fo kuma ko no de umbe
est-ce que ale bɛ so bilali min fana kɛ tuma dɔ la n'a y'a kɛ ka muso corriger ni denw fana kɔrɔbayalen don tɛna ko an fa banna an yɛrɛ bɛɛ la wa parce que a ma ye du yɛrɛ fana kɔnɔ o fana tɛna k'a dama juguya ye denw dusukun na ka ɲɛsin fa fana ma wa hali n'a nimisara waati min na olu jo b'a la sa o jo t'a la o est-ce que denw fana sen ma don kɛlɛ la wa a sabanan fana ye fɛn min ye hali ni nin ma kɛ dabali ye est-ce que nin ko dilannen kɔfɛ a tɛna kɛ bisigi dɔ ye musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que kuma kɔnɔna na a kɛra komi muso fila de bɛ fankelen muso dɔ o fana b'a dama yɔrɔ la bon kuma dɔ la yɛrɛ musow ka ko de don i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la ni ko gɛlɛyara muso hakili bɛ jigin fɛn min na ka caya dɔrɔn dabali ko de don tuma dɔ la nin tɛna kɛ sabanan yɛrɛ ka dabali ye sabanan yɛrɛ ka ɲɛɲini tɛ nin k'an cɛ yɛrɛ sama ka bɔ an bolo anw tɛgɛlankolon ka to tan ka to ni cɛ yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ka bila tan bon o bisigiya bɛ na ni jɔn sababu ye o bɛɛ ye cɛ ka yɔrɔ bila de n'o tɛ musow b'o kɛ waati bɛɛ lajɛlen na mɛ ka a sankɔrɔma don ka tila ka barika don a ko la tuma dɔ la cɛ yɛrɛ ka position du kɔnɔna na yanni kibaruya jɛlen ka dɔn cɛ ka kuma ka mɛn ka fara musow ka kuma kɔni kan an kɔni bɛ mun fɔ lamɛnnikɛla bɛɛ ye furu n'a ma sigi ala ɲɛsiranya kan aw bɛ fɛn ye furu kɔnɔ waati bɛɛ mun tɛ hɛrɛ ye waati bɛɛ furu balawu waati bɛɛ furu yɛrɛ gɛlɛya o de bɛ caya ka tɛmɛ furu yɛrɛ hɛrɛ kan fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se a kɛlen bɛ komi tasuma a mɛnɛ bɛ bonya waati min n ka bɔra tamuɲɔ de la mɛ a tamuɲɔnama e b'i sen da kan dɔrɔn o y'a salen nka n'i y'a to yen n'a ye binjalan minɛ est-ce que e kelen sen bɛ se k'a faga tuma hali b'i ka kɔlɔnnaji bɛɛ bɔ o b'a sɔrɔ tasuma bonyɛrɛ tɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen an b'an pan kunna de k'a to yen a ko bɛ bonya ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bonya muso tɛ segin a kɔ cɛ tɛ segin a kɔ o bɛ kɛ funuko ni dimiko ye ten a tun bɛ se ka dilan waati kunkurunin t'a dilan tuguni tile kelen t'a dilan kalo t'a dilan san t'a dilan a dɔw la yɛrɛ hali n'a dilanna n'u k'u da la k'u yafara an bɔra kuma fɔlɔ min na dusukun na i bɛ taa sɔrɔ a ko kɔrɔ o maramaralen bɛ dusukun na ka taa fɛ tuma toujours ala ɲɛsiranya nin ka kan bɛɛ lajɛlen taabolo ye n'o kɛra lafiya bɛ don furu kɔnɔ ala kan bɛ sɔn a ma kɔfɛ an balimamuso dɔ ka damakasi bɛ yen a ko gɛlɛyaba bɛ ale kan gɛlɛya min b'ale kan ko ala y'ale lajarabi ni bana in an bɛ hakili to ɲini lamɛnjɛkuluw fɛ a ko dilan mana tɛmɛ ale n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ degun kosɛbɛ a bɛ dimi sɔrɔ dimi min ni o ka gɛlɛn kosɛbɛ o kɛra sababu ye k'ale siran dilan ɲɛ k'a kɛ mɔgɔ ye min bɛ ban ka cɛ ka hakɛ di a ma dilan na mɛ dimi in de ye a sababu ye ale bɛ ka bani min kɛ k'o kɛ nin ye a ko ale hakili kɔni kelen bɛ k'a sɔsɔ kosɛbɛ a fɔra alakira ka kumaw la alayhi salatu wassalam ko ni muso sira ka sɔrɔ a cɛ diminen don a kɔrɔ mɛlɛkɛw b'a danga olu dangaw yali danga ninnu tɛna ale sɔrɔ wa an yɛrɛ ka bamanan jatew la n'o y'an ka laadaw ye ni muso tora ka ban dilan ma cɛ bolo olu bɛ ka sababu ye ka i denw faku k'u fasan yala ni bɛ se ka don o kɔnɔ wa olu degun de b'ale kan hakili dɛsɛlen bɛ ka lafiya donc k'ale bɛ nin de la mais bana de bɛ ka a bila a la komi ko yala k'an bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ ale ɲɛna a ka nin lahalaya in na Imam Usman ala k'an bɛn sɔgɔba ma nin ko in na fɔlɔ a ka kan ani cɛ ka ɲɔgɔn faamu lahalaya mun bɛ a ka lahalaya jɛlen fɔ cɛ ye ni cɛ y'a dɔn k'a fɔ cogoya mun don cɛ fana ka kan ka faamu ni hakili ka d'a kan ni mɔgɔ jɛna hɛrɛ kɔnɔna la ni tɔɔrɔ nana a bɛ jɛn tɔɔrɔ fana la de silamɛya ka taabolo la silamɛ bɛɛ lajɛlen kelen jango Alahu Taala ye furu don maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ o la cɛ ni muso de kan ka ɲɔgɔn faamu nin na muso kan ka cɛ la faamu a la a ka kan cɛ yɛrɛ fana k'a faamu n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko degun don kelen a filanan ye mun ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ cɛ in kɛra mɔgɔ ye ko a farikolo funtɛni ka bon a tɛna se ka sabali muso kɔrɔ ten k'a fɔ ko a t'a ka dilanmago sɔrɔ a bolo muso a ka hakilina ɲuman di cɛ ma hali ni cɛ muso wɛrɛ ta ale ka to furu kɔnɔna la o ye fɛn filanan ye n bɛ mun fɔ n kɔni b'a dɔn o ka gɛlɛn musow ma nka ni tɔɔrɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔɔrɔ mun ka fɛgɛ i b'o ta a bɛ ɲini cɛ ka sabali ale ka lahalaya kɔrɔ cogoya min na cɛ yɛrɛ fana tɛ degun sira mun kan ale fana kan ka dɛmɛ o sira tali la n'o de bɛ se ka kɛ ka ɲini a fɛ cɛ ka muso wɛrɛ ta ka fara a kan tuma dɔ la n'a ma mun sɔrɔ ale bolo a bɛ n'o sɔrɔ muso filanan in bolo o ye n ka bilasiralikan filanan ye k'o d'a ma a sabanan ye mun ye a ka wulikajɔ kɛ nin ko in na k'a ɲɛɲini k'a dɔn a bɛ se ka furakɛ cogoya mun na n delila ka dɔgɔtɔrɔ gynécologue dɔ ka kumakan mɛn a tun bɛ ka kuma ni ɲɔgɔnnaw la bana minnu bɛ yen n'a bɛ muso sɔrɔ ka tafe bolo yan fɛn fɛn lamɛnbagaw ka hakɛ to nin ye a bana dɔ ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ dilanko ka di o ye daminɛ la
n'o ye dilanko daminɛ ka ban a bɛ kɛ i n'a fɔ tasuma de bɔnn'o kan dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ o mana tila dilanko la wagati min na a bɛ kɛ i n'a fɔ tasuma de bɔnn'o kan o bɛ kɛ sababu ye k'a to ale yɛrɛ bɛ siran dilanko yɛrɛ ɲɛ donc dɔgɔtɔrɔ dɔ de la ka sababu dɔw fɔ a la ne bolo a ka wuli ka jɔ k'o sababu ɲini mun ye furakɛli siraw ye n'a y'olu ta ni Alahu Taala ye bɛnseman d'a ma alhamdulilayi o fɔla o banna n'o ma ɲɛ n ye fɔlɔ mun fɔ cɛ k'a faamu a bolo ale yɛrɛ fana ka sira di cɛ ma cɛ bɛ se ka muso wɛrɛ ta cogoya mun na a dɔw la o bɛ se ka kɛ lafiya ye sutara ye o bɛɛ lajɛlen ma Alahu Taala ka sariyaw dila a ma ni kodɔn de ka jɛn di cɛw ma ko ka se ka muso 2 ni 3 ta nin bɛɛ lajɛlen y'a kun don alisilamɛya sariya la n'a sababu nana a kɛli o de ka kan ka tɛmɛ a kɛbaliya kan ma Alahu Taala deli Ala ka lafiya di an n'an balimamuso bɛɛ ma. Balimamuso dɔ ko gɛlɛya min b'ale kan gɛlɛya in ye a cɛ ka lahalaya de ye a bɛ furu la a ka furu ka d'a ye a n'a cɛ bɛnnen don a cɛ fana jijalen don Ala kow la ko mɛ ko ale yɔrɔ kelen min kɛlen bɛ k'ale degun cɛ in ka lahalaya la kosɛbɛ k'ale cɛ kɔni tɛ seli fajiri la tɛ wuli joona ka seli fajiri wagati la a bɛ i da fo ka taa dugu jɛ 7h 8h 9h ko seli waati tɔw kɔni a b'olu kɛ régulièrement mais nin waati a dɛsɛlen don nin na o de kelen bɛ degun ye an balimamuso bolo yala an bɛ se ka bilasiralikan jumɛn d'ale ma ale kan ka kɛwale jumɛnw kɛ an kan ka bilasiralikan jumɛn d'ale n'a cɛ ma walasa cɛ bɛ se ka nin waati seli matarafa Sheikh Abdallah. Ala kan bɛɛ sababa ma ne hakili la ni an balimamuso ye nin kuma fɔ o b'a yira fajiri seli ka nɔgɔ ale yɛrɛ ma parce que ni ale wulilen fajiri waati a bɛ cɛ dalen de n'o tɛ ni tile bɛ b'o bɛɛ la n b'a jigi ni kibaruya kuntan sɔrɔ yan komi Ala ye fajiri seli nɔgɔya ale ma a ka dugawu kɛ cɛ ye ni cɛ kun tɛ seli pewu o y'a dama kibaruya ye mais seli waati tɔ bɛɛ bɛ k'a kɛcogo fajiri de tɛ di a waati n'o tɛ a bɛ fajiri yɛrɛ seli maa t'a seli a waati de la o tuma a ka dugawu kɛ fɔlɔ Alahu Taala ka cɛ bɔ sɛtɛnɛ bolo a ka wuli a ka fajiri seli a waati a filanan ale yɛrɛ bɛ wulili min kɛ a fana bɛ se ka cɛ la wuli a fɛ c'est kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko Ala ka hinɛ bɛ cɛ nɔfɛ cɛ min bɛ n'a wulila su kɔnɔ o yɛrɛ ye nafila seli ka wuli ka seli a muso dalen don a ye muso la wuli sunɔgɔ gɛlɛyara k'a ye ji k'a tigɛ la ka jɔsi muso ɲɛ la walima ka furufuru a ɲɛ la walasa sunɔgɔ ka fɛgɛya ani muso ka jɛ ka seli a y'o ɲɔgɔnna kelen fɔ muso fɛnɛ ma o b'a yira k'a fɔ nin nafila seli o mun tɛ wajibi aw kan e wulitɔla ye cɛ sen don o baraji la farida min ye wajibi ye a man tɛ ka dɛsɛ ka cɛ sen don o baraji la o tuma na a fana ka wulili cogo fana na a ka cɛ dɛmɛ o wulili la a ka kongoli la n'o y'a sɔrɔ ji kɛli cɛ ɲɛ la problème ti bɔ a la parce que maaw ka lahala tɛ kelen dɔw la wulitɔla n'i y'a la gosi ten a bɛ wuli i nɔfɛ wa dɔw la i bɛ taa sɔrɔ sunɔgɔ yɛrɛ ka girin e ye ji k'i tigɛ la i y'a josi a ɲɛ la cɛ wulila o bɛnn'a ma alhamdulillah a bɛ continuer o de la o fana ye kɛlɛkɛfɛn dɔ y'a bolo n'a y'o kɛ cɛ bɛ wuli nɔgɔya kɔnɔ nka n'o ti bɛn a ma o tuma na a b'a la wuli cogo la mun bɛ bɛn cɛ ma a kɔni kana wuli abada ka sɔrɔ a cɛ bɛ a ka cɛ lawuli mais n'a kɛra de sa ale yɛrɛ ka wuliliw kɔnɔna la cɛ yɛrɛ de tɛ sɔn ka wuli n'o tɛ a bɛ bɔ a kalama a bɛ se ka mɔgɔ dɔ fara a yɛrɛ kan n'o bɛ se ka kuma ni cɛ ye k'a waju c'est da sɔrɔ nin bɛ kɛ mɔgɔ la ka caya kuma min o bɛ kɛ nɛnɛ waati mais ka kɛ san kalo 12 cɛ ka a janto a yɛrɛ la parce que kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko seli waati 2 bɛ yen k'a ma nɔgɔ munafiki ma k'a ka gɛlɛn munafiki kan kosɛbɛ o seli waati dɔ la fajiri nin b'a kɔnɔ fajiri seli safo seli k'a ma nɔgɔ a ma o tuma na o fajiri seli n'o gɛlɛyara e ma o tuma na kuma dɔ la a kana na sɔn a fɔra ko maa minnu bɛ kɛ munafiki ye n'u ka fajiri seli baliya ye a kana na don o kɔnɔna na kuma tɛ nisɔndiya hadisa wɛrɛ fana bɛ yen ko ni maa min ye waati sumalen 2 seli k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ man salla al-bardayn dakhala al-janna o waati sumalen 2 fana na fajiri tɔgɔ fɔra o fana na o b'a yira fajiri waati nin fana ye waati min ye waati belebeleba ye cɛ man kan tɛ ka tulonkɛ a yɛrɛ la o waati o tuma an balimamuso ye nin ŋaniya ɲuman min ta ka ci bila ka na toujours a ka continuer a ka ŋaniya ɲuman na ni duwawu ye ale yɛrɛ ka seliw kɔnɔna la a ka duwawu kɛ cɛ ye cɛ ka ko ka fɛgɛya a filanan a ka lawulili cogo ɲuman dɔ fara a yɛrɛ bolo la n'o y'a sɔrɔ a b'olu kɛ ka kɔrɔ n'o si ma fɛn ɲa o tuma na a yɛrɛ bɛ ladilikɛlaba dɔ fara a yɛrɛ kan mɔgɔ min bɛ to ka cɛ ladi ka fara ale yɛrɛ kan n'o kɛra an b'a ye a bɛ fura dɔ sɔrɔ a ka lahala la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sɔn a ma. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ Ustaz Hud an balima dɔ ka nin lahalaya in bɛ yen a bɛ ɲini ka an ye waati minnu bila ni émission tun tɛ kɛ a ka problème nana o waatiw kɔnɔna na
balma ya ira na ka fo ka ba fe na sira ni kenen kan kan ga dadili kan keren ni nyeshi docteur mu ni Allah subhanahu wa ta'ala e muso ka kenen ya ko doniya di o mana wo mako gynecologue asabu ke ako ku ka bara yin amero na ko bi ko mo gon mambala ko me ko bara ni bi da ma ka ciena ko so ba ka sababu ke ko muso chaman de binendo jene yalla tira bi kono bi ka sababu ke docteur were no bana wato seru mai docteur were be nyine muso no na de gumi mbuka mo be ko re daira ula ako muso chaman ni kuma da dira muso mabi ko muso mi bina ni la dira bi kono bi ka se ga jati ka ba ko muso da ma ba kala ma ni wancela ka ko ko ni warala fota foka warala ko emission in belame islam o fe abelame mo ko kala no fe ba do hali docteur wera ku balame ko nan sigira ko nga fokala mo wona ku ka blasra di kandi docteur ma atla ka blasra ni kandi muso yira ma munu fina tali frakel la ubulu pour que ameke ci gabon ni to ina ndo no ma cheikh oudou ina ala amra de laka kuma do foni ni yona na kala dil kando de laka fala kai nu nare ike docteur mo ko bana frake fem badu ala bunya bade dema parce que be digu mu ga wada made ndala subhanallah docteur joro ka bunde ta ka sara fana bunya ala ro kada ka ala be digu mu wuli mo ko do kum dasra sundu lila ere ba da biska sundu do kum dasra biska joka sile ba da ga joka sile do kum dasra na ere wallahi sara bade bala ne yake ke chugun mana surtout munye jeune kologia tay wana meladil kamundi daiman parce que nasara fen chugula o be fendo ke munni akilinte ba soro akachala muso banaw chewde bolu frage kacha che banaw muso de bo frage kacha ni rayo onugona do nyami docteur soda kay urologie chewga banana o docteur fumba muso wi gynécologue muso banaw o docteur fumba chewi wana ko ne kama ko ni mais emye che esraka wati jamba embe soro ka muso ka banaka mu me de saka chewta kala emun fana muso esraka wati jamba embe soro ka chewka banata kala mu me de saka muso no fana ta kala donc queen ka foko ni chani mbala ma do docteur Maumbe yani kuma yo kuma ko tuma mo Maumbe na wala sanga sika boni ngela be kono amma ban muso na ndem so le ladi ko o jilaja o ka jino ko la ya kala ni parce que ne la dijo wafu na kunna kwa kalanga janko jugu ma kalanga janko jugu c'est-à-dire kalanga na ka drum bi kalanga rati me kalanga ni ngenya doy degu dobe ni balima muso dala ma fe ka contribuer ka dobo o gelaina do la ne be gelaku kalanga mana jan chugu sega mana kana chugu me courage soro ka ke zaka mayini islamo refe ka nyini demaso fe muno demso be kalani medicine kira ay demso no encourager o ka jeune kologo kalane amma na folo tigu fe na folo be muno bulu madola ka de me awar financement tale bulu aw de ko financer o ka ke ndilaga lala do Ghana islamola oye islamo muso wa encourager o ka jeune kologo ya kalange islamo muso folo mu jeune kologo ya diplôme soro Ghana oga islamo ye ceremony badike feti badikala awati azoro me Ghana nyere tara feti kereka tellement que oye kado ni french madaga boko lu kuna wolula akaboko lu ga sama demso do fle mi kara muso fologa gynécologie diplôme ta bon fana on va ko alhamdulillah do bien zaka me mun fo docteur mun ba kara no ye chewi wali sa e kana bi fitna ko nana ne kara ke bagay dorula nana ga fo erebe nana ke e kana to ka ine ka islam yako kana ine islam yako tugudi ala kara fo sallallahu alaihi wasallam ko wali ni wali muso munu madanga nyonga lu fla konte langula yoro shila fo shitara ka usabanai bonyaye docteur do be jeune ko lagu na munu ni o bala ko koroshi ale kelente muso visiter aire abe muso reka aire kerefe mi imma sayif atodi infirmière muso do en tout cas kana to kilinga la fernaay quoi e ga dala la chugo kana de ko wali ni wali muso kuno fla la ferela ko shitana ke sabanai kelente flates bate e kana chugo ko dondora shitana la kulo ke hakila bon ni shitana makule ke hakila be kulo ga muso do hakila muso mun na faraga la be kulo ga hakila be suke bi jankuno wali sawo kana bi ko na fiu mauk manni ele be na kana muso consulter e be mu ke mu ye tie e ga dina ko be bolu
aga sɔrɔ muso wɛrɛ wele ni bɛ ka fara e kan docteur Batima bɛ ten e b'a sɔrɔ muso wɛrɛ bɛ mun ye i ma mun bɛ sage de kɛra walima mun bɛ e dɛmɛbaga don aide-soignante don o dɔ ka kɛ e kɛrɛfɛ i bɛ ka visite kɛ o ɲɛna inshallah taala a ka ca la ko tɛ se ka n'o kɔnɔ fiyewu bon o ye an b'o de fɔ docteur cɛ minnu b'a la wa mun n'an balimamusow fana ye kuma o kuma ni degun nana e b'a laɲini a ka tɛmɛ sira min n'o tɛ ne degun wɛrɛ ye ni ala k'a fɔ ko muso minnu b'a ɲɛ furakɛli kɔ e bɛ e yɛrɛ musoɲɔgɔn dɔ ɲini fɔlɔ muso gynécologue minnu bɛ yen o dɔ ɲini fɔlɔ alhamdulillah nin kɛnɛ kan an ka foli bɛ gynécologue muso dɔ ye surtout dɔ bɛ yen ko Abiba Konate vraiment a ka lahala ye nisɔndiya kojugu c'est à dire cɛsiri b'a la muso furakɛli la kosɛbɛ o waati kelen na i b'a sɔrɔ a ka hijabu matarafalen ba de b'a la ale a bɛ ni hijabu matarafalen de puis a bɛ muso furakɛ Gabriel Touré a b'o furakɛ Maro Daro Shifaro sɛbɛnni kɔrɔ a bɛ fɛn kɛ o fana na donc fɛn mun ye e musoɲɔgɔn dɔ yɔrɔ ɲini fɔlɔ voilà n'o de ma se ka ɲɛ sɔrɔ sisan a ka kɛ taa cɛ dɔ cɛ bɛ na mun cɛ b'a kɛ o ye ka fana se ka sabali bala sabali se ka kɔrɔ e bɛ taa sisan cɛ kɛ furakɛ mais mun fɔ cɛ ninnu o docteur fana ne ye ala mɔgɔ ye kɛlɛ ka kumakan laban to ne ko muso cɛ kana don e ko muso somɔgɔ wɛrɛ kana don parce que o yɛrɛ tɛ jɛn n'o ye ne ko olu kana kɛ sariya bolo u kan ka kɛ mais ne ko tɛ kɛ an ko bɛɛ to yen nka e yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn musoman dɔ fara e yɛrɛ kan o dɔ fara e yɛrɛ kan n'o kɛra wa alhamdulillah nin tigi ka furakɛlikɛla o ye ma bɔ i ka diinɛ fana danbe kɔnɔna na o ye la tɔgɔcɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin o ma a kɛra cɛ a ma kɛ tiɲɛ o parce que ka d'a kan o yɛrɛ ka lahala de bɛ na n'a ye nka n'a kɛra k'a fɔ ko tuma bɛɛ e bɛna mun lajɛ kɔni banabagatɔ musoman fɛn fɛn lajɛ muso wɛrɛ bɛ ka fara e kan a ka ca la jalakili sugu in tɛ ta ka ɲɛsin e ma fiyewu donc mɔgɔw kɔni bɛ kɔni furaba kɔni mun ye an k'an denmusow n'an balimamusow encourager wari bɛ minnu bolo ni dɛsɛ bɛ minnu na a y'o dɛmɛ waatiw a k'o dɛmɛ ne ye nin ko ta ka hami k'a fɔ n b'a fɛ ka sinamuso bɔ nin degun la e yɛrɛ denmuso tɛ wali denmuso e b'o ka kalan financer o k'a kɛ e bɛ degunba bɔ silamɛw da la bi kosɛbɛ dɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. naam Sheikh Abdallah. n bɛ fitinin dɔ fara Sheikh Wudu kan. ani ne ye gɛlɛya fila ye a la gɛlɛya fɔlɔ ye muso minnu bɛ kalan nin na wa caman bɛ siran kalan kuntagala ɲɛ i n'a fɔ karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min nka dɔw la o yɛrɛ furulen kɔfɛ n'u k'o bɛ sira yɛrɛ ɲini cɛ yɛrɛ fɛ ka taa kalan nin kɛ cɛ min bɛ sɔn muso yɛrɛ fana ka kalan kɛ nin cogo la man bon muso fana ka to yen ten k'a ka nin san ba bɛɛ fana kɛ kalan na k'a sɔrɔ a fana ma furu muso fana bɛ tila ka degun cogo la o b'a yira toujours nin ko nin tɛ taa jamana yɛrɛ ka fara karamɔgɔw kan an ka sensibilisation kɔ quoi an yɛrɛ de bɛɛ kan ka wuli ka nin ko k'an bɛɛ kunko ye hali kutuba kan ka labɛn nin kama ka kalandenw sensibiliser a musomanw walasa u bɛ se ka kalan ninnu kɛ cogo min o kalanden musoman minnu bɛ santé la o furulen bɛ cɛ minnu fana ma ka kuma n'olu cɛw fana ye o ka sira labila kuma dɔ walasa muso yɛrɛ fana bɛ se ka kalan ninnu approfondir cogo min n'o tɛ muso dɔw bɛ yen a ka d'u yɛrɛ fana ye ka kalan kuntagala janya u furulen kɔfɛ mais u bɛ tila ka gɛlɛya sɔrɔ fana u ni cɛ ka fanfɛla la parce que cɛ b'a ko non a ye mun sɔrɔ kalan na alhamdulillah o ka ɲi hali olu dɔw yɛrɛ ka baara kɛ a ma nɔgɔn cɛ yɛrɛ ma pour que cɛ ka sira bila i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya camanba de b'a la bon ko ninnu mago bɛ sensibilisation de la musow mana faamu u bɛ cɛ minnu fana kun o cɛw fana kan k'a faamu walasa ka sira di a filanan ye mun ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ka kuma sera yan ale yɛrɛ ye clinique dɔ dayɛlɛ n t'a dɔn bɔgɔsobugu sugu dɔ la fɛn nin tɔgɔ bɔra n kɔnɔ n t'a dɔn Daro Nufuda dɔ a y'a ci bila ka na wagati dɔ la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ale ka yɔrɔ la muso bɛ muso lajɛ cɛ bɛ cɛ lajɛ nka ni muso taara olu fɛ yen o kan ka consultation kɛ wagati min na n'u y'a ladon a muso ɲɔgɔn kan k'a b'a fɔ ko ayi k'ale bɛ dɔgɔtɔrɔ cɛman de fɛ banabaatɔ yɛrɛ b'i ba muso ɲɔgɔn k'a lajɛ k'ale bɛ dɔgɔtɔrɔ cɛman de fɛ o gɛlɛya y'o sɔrɔ yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso la wagati la yɛrɛ y'i kanto olu yɛrɛ kun y'ale mi bulu mun yɛrɛ ta a sarali yɛrɛ ba ka gɛlɛya tellement muso minnu mana taa n'u y'u du muso ɲɔgɔn ma u b'u refuser cogo min na u b'o fana perdre o b'a yɛrɛ gɛlɛya bɛ psychologie dɔ de b'an ka muso ninnu fana kun na ni cɛ yɛrɛ m'u lajɛ u tɛ satisfait abada k'a fɔ k'u bɛ ka furakɛ dɔgɔtɔrɔ cɛman k'u lajɛ o de ka di an ka muso ye ka tɛmɛ cɛ n'u muso ɲɔgɔn k'u lajɛ o b'a yira n ko fɛn nin mago bɛ sensibilisation belebeleba de la f'an ka kuma n'u ye de o k'a faamu dɔnniya min bɛ nin cɛman na n'o yera ni musoman na kaba mun b'a bali k'a fɔ k'a tɛ se k'e lajɛ ka tila k'i ka bana f'i ye tugun alors que ni cɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ muso dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mun bɛ cɛ dɔgɔtɔrɔ nin ka niveau la
walma abaka mun kɛ a b'o dɔn a haramiyalen don silamɛya yɛrɛ kɔnɔ muso ka yɛrɛ di cɛ yɛrɛ ma k'a ka furakɛli muso b'a yɛrɛ di cɛ ma ka furakɛli kɛ waati min n'o sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ yen mun b'a ka bana nin dɔn o waati de la i bɛ taga cɛ ka bolo kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ an balakaw fana mago bɛ sensibilisation belebele b'a la kabini dɔw bɛ bɔ so o bɛ bɔ ni cɛ dɔ de ka lahala y'o kunna n bɛ taa ni dɔgɔtɔrɔ masina fɛ o waati la n'a y'o ladon muso dɔw kan dɔrɔn baw ko ayi ne nakun ye dɔgɔtɔrɔ karisa de n'a ma don dɔgɔtɔrɔ karisa ma n'i y'a lajɛ cogo cogo a hakili tɛ lafiya o fana b'a yɛrɛ o banabaatɔw fana mago bɛ faamuyaliba la komi ko ni fɛn belebeleba de don bɛɛ kan k'i sen don a la a ka fɔ ka ɲa yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen k'a fɔ ko ye gɛlɛya ko la o yɔrɔ ninnu bɛ se ka jɔsi ka bɔ yen cogo min walasa ko ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min. ka fara Imam Usman an balima dɔ ko ale b'a fɛ ko an ka ladilikan di cɛw ma ka sababu kɛ ko silamɛya sariya jɛnna n'a ye k'a fɔ ko cɛ ka muso furu 2, 3, 4 komi ko sariya ye dayɛlɛ komi ko cɛ dɔw ka faamu ni silamɛya ka taabolo tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka sababu kɛ dɔw bolo hali ni b'i yɛrɛ don dajugu fɛ ka don a la k'u bɛ taa musow ta tuma dɔw la i b'a sɔrɔ a baloko n'a banana a furakɛli ko hali ka taa se a ka so ko ma tuma dɔw la o si moyen tɛ cɛ bolo mais a bɛ taa don a la ten kɔrɔlen min bɛ yen a ma so kɔrɔ kura min bɛ ta a tɛ so kɔrɔ k'a yɛrɛ bila problème na donc ko u b'a fɛ n'a sigira kɛnɛ kan ko ka ladilikan di n'i ma ɲɛ muso caman furu kɔ a kan ka tɛmɛ cogo min na ko k'o ladilikan di cɛw ma. Ala k'an bɛn sababu ma nka nin kuma a dibagaw n t'a dɔn musow don aw bɛ cɛw don wa ne bolo musow don olu ka fɔli mako bɛ duwawu la dɛ olu ka ɲinini mako bɛ duwawu la dɛ parce que n t'a dɔn olu bɛ cogoya mun nɔfɛ a la an kɔni bɛ mun fɔ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen mako bɛ bilasiralikan na cɛ ka muso filanan ko fanfɛla la walima sabanan walima caman ta fanfɛla la n bɛ fɔlɔ mun fɔ cɛw ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ silamɛya jɛndi caman tali la nka a tɛ i n'a fɔ k'i b'a fɔ caman tali ye wajibi de ye fo ka nin yɔrɔ in faamu kosɛbɛ ka d'a kan cɛ dɔw b'a faamu nin cogoya in de la k'a kɛ i n'a fɔ caman tali ye wajibi o cogoya kelen fana la k'a fɔ komi caman tali ye sunna ye k'a sɔrɔ a saritiw ma dafa o fana tɛ ni saritiw ma dafa i la sunna tɛ dɛ ka d'a kan sunna bɛ kɛ ko de la ko mun n'i y'a kɛ i bɛ sara sɔrɔ a la nka ko mun n'i y'a kɛ n'i tɛ sara sɔrɔ a la f'a bɛ tɔɔrɔ sama k'a se i ma o tɛ sunna ye Alahu Taala ye caman ko in ladaga nka a tilala ka saritiw dɔ di a la n'o ye tilennenya ye ka tila k'a fɔ ni mun y'a dɔn i tɛ se ka tilen k'i ka dan kelen ma o la mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ se ka tilen a ko la o danni kelen ma o de y'o ka sunna ye a t'i n'a fɔ k'i b'a fɔ caman ye sunna ye ten dɔrɔn a banna dɛ i ka dan kelen ma o de y'i ka sunna ye ka d'a kan n'i ma tilennenya matarafa i ko k'i b'a Alakira mun ladegela sallallahu alaihi wa sallam kira ko cɛ min bɛ jɛn a muso ni ɲɔgɔn cɛ walikiyama jɔ don na ko bɛ wuli k'a sɔrɔ a kɛlɛ kelen fagalen don de o la k'a fɔ k'i b'a ta ten ka sɔrɔ saritiw ma dafa siga t'a la o tɛ sunna ye dɛ sunna ye de i bɛ se ka tilen mun kɔnɔna la n'i bɛ kisi alikiyama jɔ don na nin ye fɛn dɔ ye n bɛ mun fɔ cɛw ye k'o faamuya a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni musow ka musaka tali sariya y'a wajibiya cɛ kan n'i y'a dɔn k'a fɔ ko musaka tali se t'i ye mun se b'i ye e k'i ka tali ka dan o bɛɛ ma fɛn o fɛn mun ye fɛn ɲuman ye mɔgɔ t'a se k'a bɛɛ kɛ o Alahu Taala ka Alikuranɛ kɔnɔna na ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Ala tɛ doni da maa kunna f'a k'a sɔrɔ mun b'i ka lafɛrɛ n'i ka se kɔnɔna la o cogo kelen na Alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan caman bɛ yen a kumakan dɔ ye k'a fɔ ko a wasalen don jɔn bolo juru min na Ala ye denbaya mun kalifa i la i ka denbaya lacɛn k'a lacɛn cogo jumɛn la o ni hakɛ mun ka kan ka dɛsɛ ka hakɛ in d'o ma ka ban k'a di a b'i bolo i bana k'a di walima i b'a dɔn i tɛ se i y'a ta o de kosɔn mɔgɔ mun bɛ hali o ma muso kelen yɛrɛ ta fɔlɔ Ala k'o tigilamɔgɔ ma ko waliyasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi ko maa minnu b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ olu ma furu musaka sɔrɔ k'olu ka yɛrɛminɛ sira ta fo Alahu Taala k'o sɔn wagati min na o la o ye sɛfafu n'o de ye yɛrɛminɛ ɲinini Alakira o sira di sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ a ka kumakan na ko funankɛnu ni mun ye furu musaka sɔrɔ ka furu kɛ ni mun ma furu musaka sɔrɔ ko k'i jilaja sun donni ma ko sun bɛ kɛ sababu ye k'a ta bɛ s'a yɛrɛ la Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ne nin fɔla kelentigi ye
a ne nin fɔla fɛn tɛ mun bolo n'a hakili la e mun ye kelen walima fila tigi a kan ka fɔ e fana ye n'i y'a dɔn k'a fɔ ko mun tali se t'i ye e tɛna se ka muso ka siyɔrɔko dafa i tɛna se k'o ka baloko dafa i tɛna se k'o ka musaka yɛrɛ ta e k'a fɔ k'i ka don o ko la ten a fɔra fɛn tɛ mun bolo k'o ka sabali k'a yɛrɛ minɛ fo ala k'a fɛntigiya waati mun na a ka sɔrɔ k'a ka kelennin ta e mun bɛ yen ni dɔ b'e bolo e k'a fɔ k'e ka nin bɛɛ ta k'a sɔrɔ a se t'i ye siga t'a la n'i y'o kɛ e alisilamɛ yɛrɛ ka taabolo fɔɲɔgɔnya fo an ka jateminɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ 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 o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ka ɲɛnamaya ta i bɛ misaliyaba dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la o misaliyaba in ye duman ye e bɛ se ka misaliya in fɔ yɔrɔ caman na kira ye an ba Khadija furu sallallahu alaihi wasallam nka a ye san 25 de kɛ ni an ba Khadija kelen ye a ma muso wɛrɛ ta fo Khadija fatulen kɔfɛ san 25 alakira n'an ba Khadija dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ dun ni alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ka furu ɲɛnamaya bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kira ye a ka furu kɛlen fo kana s'a ka fatuli ma a ye si hakɛ mun k'o kɔnɔna na n'i y'a tilayɔrɔ 3 ye tilayɔrɔ 2 bɛɛ kɛla ni an ba Khadija kelen pe dɔrɔn de o tilayɔrɔ joli bɛ ko ani muso wɛrɛ jɛra o la o ye tilayɔrɔ laban in dɔrɔn de san 25 alakira n'an ba Khadija dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ kira y'a furu ka kira to san 25 fo kira san 50 de a sɔrɔla ka muso wɛrɛ furu donc kuma dɔw la n'i ye o lajɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw la alakira sallallahu alaihi wasallam labɛnw tun ma sabati a bolo mun b'a to n'a bɛ dɔ wɛrɛ ta ou bien a bɛ se ka mago ma jɔ dɔ wɛrɛ tali la ka d'a kan Khadija tun bɛ jɔyɔrɔ minnu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a la nka ni alakira ka ɲɛnamaya lajɛ o san 25 in kɔnɔna la i bɛ se k'a fɔ ko ɲɛnamaya tun ma basigi a bolo kosɛbɛ ka d'a kan cidenya ko nana don o kɔnɔna la cidenya ko donna la gɛlɛyaw tala ka sɛgɛrɛ temps tun t'a bolo ko caman na nin bɛɛ lajɛlen jateminɛw bɛ yen o la kira ye san 25 kɛ n'a muso fɔlɔ ye yanni a ka filanan ta ka sɔrɔ ka tɔ ninnu ta k'a da o kan o bɛɛ kɛla a ka Madina sigi kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko mago bɛ labɛn de la fɛn tɛ ko mɔgɔ bɛ don a la ten musaka ko bɛ a labɛn dɔ ye o cogoya kelen fana na e yɛrɛ fana jɔ i ka sabati o bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ ko in na o de kosɔn ne yɛrɛ kelen kelen ka hakilina tɛ an fɛ yan i b'a sɔrɔ mɔgɔ delilen don a la salon kelen bɛ yen muso kelen bɛ nin soɲɛ kɔnɔ nin bɛ nin soɲɛ kɔnɔ na o bɛɛ jɛɲɛ don salon ninnu na ne kelen ka hakilina t'a yɛlɛ k'a fɔ ko nin dɔrɔn bɛ mɔgɔ wasa muso furu ko caman furu la mɔgɔ bɛ muso furu la k'a kɛ dɔrɔn an ka ta ɲɔgɔn ma ten karisa ye dɔ ta cɛ i mɛnna sira la dɛ nin muso kelen tigi o tɛ yen dɛ ne kelen dɔrɔn ta b'a ye kana i tulo jɔ ninnu kɔrɔ dɛ yani ni i bɛ se mun na o ta mais n'i y'a dɔn i tɛ se ko mɔgɔ b'a ta la ten ɲɔ bɛ ɲɔ b'u nka ta kan b'a la o de kosɔn an k'an janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ 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 almim parce que muso yɛrɛ furu musaka tɛ o fɛn mun bɛ ɲɛfɛ o de ka bon ka tɛmɛ musaka kan ka d'a kan mun ye muso ka musaka tali o ye fɛn de ye fɛn bɛ dumɛ a tile kelen ko tɛ kalo kelen ko tɛ dɔgɔkun kelen ko tɛ o ye si kuru ko de kuda ye ko don o la Alahu Taala m'i sɔn ka se hakɛ mun na n'i ko i ka doni ta mun ka girin i ka sɔn ta ma siga foyi t'a la i bɛ lajarabi a kɔnɔna la o de kosɔn cɛw ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ o cogoya kelen fana na musow fana ladilikan bɛ d'o ma k'a fɔ ko fana kɛ sabalibaga ye Alahu Taala o lajarabinen de o kan ka Alahu Taala ka lajarabi ku Ala y'a dabɔ kun min kama Ala dɔrɔn de b'a dɔn an t'an b'a dɔn k'a fɔ sinaya in ma nɔgɔ ka d'a kan n'i y'a da cɛw kunna cɛw tɛ s'a kɔrɔ ni sinaya tun bɛ cɛw ka fan fɛ don o don an bɛ ɲɔgɔn faga nka Alahu Taala ye musow lajarabi o ka kan ka jɛn n'a ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ale mun ka fisa ni bɛɛ ye n'a bɛ hinɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc ale y'a kɛ muso kana faamu k'a fɔ ni cɛ ye sinamuso t'a la o kɔrɔ ye ko ale hinɛ t'a dusukun na tuguni ale kanu t'a dusukun na tuguni o si tɛ Alakira ya muso bɛɛ kanu sallallahu alaihi wasallam o bɛɛ la muso ninnu bɛɛ tun b'a kɔnɔ bɛɛ kanu fana tun b'a yɔrɔ bɛɛ hinɛ b'a yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko kun don ko mɔgɔ tun b'a fɔ ko n t'a kɛ ka d'a kan hinɛ ko b'a la ka tɛmɛ Alakira de bɛ hinɛ ne bɛɛ ye sallallahu alaihi wasallam kira de bɛ gasi sigi ni bɛɛ ye kira de bɛ makari ka tɛmɛ an bɛɛ kan Alakira ye ko mun kɛ sallallahu alaihi wasallam kɔrɔ ye k'a fɔ ko in tɛ kojugu ye tuguni muso yɛrɛ man ka a yɛrɛ degunne sinamusoko yɛrɛ tuguni mun na an delila ka misaliya dɔ fɔ yan i ka finikɔrɔ dɔnbaga i bɛ ɲɛbɔ o tigi fɛ yan siga foyi t'a la finikɔrɔ dɔnbaga de kan ka ɲɛbɔ e fɛ k'e y'ale kɔn fini in donni na e ka dɔ parilen e ka finikɔrɔ la siga t'a la i tɛ ɲɛbɔ a tigi fɛ e kan ka nisɔndiya n'o ye de donc e donna ka kɔn mun ye ne dɔ wɛrɛ nana don e kɔfɛ siga t'a la a tɛna foyi sɔrɔ e ma mun sɔrɔ ka tɛmɛ donc ne ko n y'a faamu nin faamu cogo in na biduni shakkin siga tɛ mun na e bɛ lafiya sɔrɔ i ka furuso kɔnɔna la i k'a minɛ ni Ala ye k'i jilaja k'a dɔn k'a fɔ
yani Allahu taala illa jira binaye amako ba ala en sira ila e bulu e ki hamin ke ibe mun ke cey ni kana e hamin ke ibe mun ke balom so kelelila raka muso chamante ni yoro inde famia yani ebe mun ke cey e ki jila ja ola aw iba so chamman men nyina oko nganga ninge cey wala sanga ka jensoro ale ben nyina oko fale be bla cey keleli de la karaka dorata akla ka blo fana kelella Allah ba na yare ba ka mugu bona yare don ne ko be ni chuka ala ko intani ala e ka tan hagli ka Allah taala dele ala ki sabati kana bla ala tanala usika mun fo be la dil kana o hini telia buloma don cewo ka jete meneke alama fe musiki kana bo ki bo ke jagoya don karaka musoba ko ko sunad manu ne kadi cewe o sunad mane dum chamamba tali nga chamamba tali muniga jengembola ne ka janama kono dombe ola o te sunaide o toli de sunnai ala karaka tabulla sallallahu alaihi wasallam karaka iteni me karamo oda kelen tali na yasro de idain o de ka sunnai ka boki ga dore ta ko sunnai tala karata ire sallallahu alaihi wasallam ala kam be sobam amin Sheikh Abdallah ambal mom so do ko kolu mo ko la dilikana kale gele ya bade bale ka kale ga gele ya ale na brom so ko bade o tebe ni brom so ko ba ko ni nyeta na ya yo ba toro chama be se ale ma kale ba fe ko anga blasa le kandama abseka bo ko na tugumna so yabe do kai ale na nyona chama fasi anga du ko no ambe to ka fo anga kuma wala ngo gele mi be brom so ko ba ni fitinu chebi nga gele nyona te sina muso yere ni nyonje donc fanfla ko de do akila ande la ka émission chama bakenina fanye na do yere kala firdawsula ni be kunye wala sa famyo be se kana nga du ko na la chogomi donc anye beta dama no e banayi ka klaka be fene ka fura yira la fene ala ta ko fe na ali sa fura kelo de be sena ankon me munyi ni fanfla be fe no e brom so krobo ni brom so fitini abe kasabali brom so krobo wayi kuma chama ne ni denge kungadi wati be abe donka na barayoro la be donka be naje amansi ya me fuluke so ma yana kata abini so soron koro abe do nyini fe me do kai abeta anatob na ni fon ya budia no me kabina ye musofuru akume wati mingene fe do borala wal ma bana pewe yere kuma do la fana se gake na kunna na be yer kelenke abe nga salon kono wal ma bi borola me kabina ye musofuru militi bi sababo de ken fe o me mo gonduru nyona bo muso yo mumine ko boni tala uti be alema walma kuma do la ale kumbolo femu mbina no e mana kono femu yi abe kuma da ale de ma ale ka kla dem sonu ni nyonche ani to werebe me kabini musofuru la ale tabe dama musofuna tabe ta dama kuma do la yere ale tabe di muso tabe di ka fra ale taka kuma ni mine ka kla ale rebe kali muso yere ta kla bai me woni romi maka bwala bi kuno kunta ka bwala ofana gela fana be se ka fenu no soro asabana munyi hakli de beni hakli dan rodo marula le hakli reta famu fiu mundela ni retara kana sokonnana marlo ere jugiya obise kana ali biskona kadaka belaje ne ka famu chogodo ni fenfe ko nume ke nu shiti fenyi mo be se ka mo fu munka wal me be se ka mo tanu munka ni denga tina to musofuru bali ko ni abe musofuru kana de wa denga shika kuna jate ki ka musofuru musomi ti baladu iga ku musofuru musomi ni bati nyoka utika la nyini wa ka kuna jare tre akadi bayi ka musofuru musomi bi baladu ere kanga barami ki bayi itna sola tuni ka sababe ki ka barawi musofuru o musoke ni woro baraki bayi wori kadi denge bela jere otuma musogorobo fino ko famo tikele kunyi marula ibta soro luka miseya anolu yereka famunda na yoromi hali brom so fitini be jijani chesiri mi ke aleka barala shimandai nako abaka yoro foro kwa kan nako abaka minon kwa kan nako abaka finu kwa kan marula yera bafo kwa ika kole walma fini nogo tembolo minan man nogo folo ni kuma no bebe fo wala samu yera na kabe barake ko la décourager o bulu kana na magale ka fena kuma do la yera ba yala musogorobo do yera la na bulu yera ma munke mo yera bulu ko ke o mandai walma nale ma ke fa dimso kake ma denke do muso kake o ti bale ma chogoshi o yoro mo fle ambe kangarda ambawi hanni denka masala de no tanka ladai mbe to ka fo tiyen na nga sira law taala ni kadaka ni afa so de bla kana e denke no fe ma denke muso fe na e de muso dodi folon kumba ye baw no e denke re bayi ale re kume buram so fitini na di kasi yorola
fal ni kɛlɛ kɛra denkɛ yɛrɛ n'a muso cɛ i bɛ denkɛ ba ye ka denkɛ muso yɛrɛ de défense ta ka tɛmɛ a denkɛ kan o bɛɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye walasa denkɛ ka sabali nin waliden de ye a kana ji da ɲɛ la a kana kɛ sababu ye nin ka bɔ ka taga fo faso la kɛlɛ caman kun bɛ kɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i ba yɛrɛ bɛ u bɛɛ dilan so kɔnɔ k'a ban walasa ko a burannakaw kana mɛn ko denmuso min nana ko waati bɛɛ ko kɛlɛ b'a la mɛ n'a fɔra o kun bɛ yen kunun tan n'o kɛra du kɔnɔnaw jɛra ɲɔgɔn ye kanmɛnw ni kanfɛnw mɛnra la nka mun b'o bali bi ko ta ka se ka kɛ o tuma na n'an y'o lajɛ o fana gɛlɛyaba ye tiɲɛ na buramusokɔrɔbaw fan fɛ o ka sabali o yɔrɔ la a filanan fana ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya fan dɔ bɛ bɔ buramuso fitinin yɔrɔ la dɛ parce que dɔw fana ka mara cogo la ale yɛrɛ bɛ bɔ a fɛ yen tuma min ale yɛrɛ ni donɲɔgɔnya min tun b'ale yɛrɛ n'a woloba ci i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o ka lamɔ cogo yɛrɛ la woloba i bɛ taa sɔrɔ jaabi cogo dɔ bɛ yen o diyara ale ba ye ten kuma jaabi cogo dɔw la walima ale yɛrɛ ma dege baara yɛrɛ la n'a bɔra kalanyɔrɔ la sagiw bɛ fili a yɛrɛ bɛ taga i sigi bulonda la walima a b'i da ale yɛrɛ bɛ wuli kuma min na yɛrɛ o b'a sɔrɔ daraka yɛrɛ kɔni tɛ tilennafana yɛrɛ mɔ kuma de sera ale lamɔna o cogo de la a ba ma sɛgɛn baarako ni fɛnko la a lamɔna ten bon ale fana furula a nana so kɔnɔna la ale tun b'a ba jaabi cogo min n'a ko a bɛ cɛ fana ba jaabi ten cɛ ba dun ma dege o la o fana bɛ kɛ mankan ye bon cɛ ba bolo fana nin buramuso nalen filɛ nin de bɛna ne bolo bɔ guwa la nin dun fana mana a cɛ yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɛli kama o kuma tɛ cɛ ba yɛrɛ ka baara o tuma fana bɛ kɛ gɛlɛya dɔ de kuma bɛɛ ale dalen b'a ka so kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ terilajɛ la kuma bɛɛ a bɛ lahala dɔ la bon ni buramuso taara don mɔgɔ sugu ma i bɛ taa sɔrɔ mankan bɛ bɔ a la walima ale nɔfɛ mɔgɔ buramuso fitinin min nana nɔfɛ mɔgɔ min b'a la o man di sokɔnɔmɔgɔ ye olu bɛ fɛ nin nɔfɛ mɔgɔba ninnu waati bɛɛ mɔgɔ bɛ ɲininkali la karisa bɛ yan waati bɛɛ karisa bɛ yan e ni dɔ bɛ tila kuma la dɔ bɛ na e ni dɔ bɛ tila kuma la o baara bɛ kɛ waati jumɛn bon musokɔrɔba bɛ nin bɛɛ lajɛlen diɲɛ fana ta k'o bila a dusukun na bon a dɔw la buramuso fitinin dɔ yɛrɛ bɛ yen o da fiɲɛ bɔ cogo de man ɲi u bɛ musokɔrɔba jaabi cogo cɛjugu bɛɛ la lahala bɛɛ la u bɛ kuma fɔ kuma minnu cɛ ka jugu musokɔrɔba dɔ bɛ yen a t'a fɔ a denkɛ ye mɛ a bɛ buramuso fitinin juguya mara kɔnɔ a t'a fɔ mɔgɔ ye ko kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ a ka ɲuman bɛ juguman y'ale yɔrɔ a ka juguman bɛɛ lajɛlen fana ye juguman y'ale yɔrɔ o tuma na gɛlɛya bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen na an kɔni bɛ kangari mun da dɔrɔn tiɲɛ na an ka sabali denkɛ bɛ muso furu ka caya anw ka laadala yan walasa kana ba de bolo bɔ ka tila ka ba dɛmɛ baara la mɛ ka ye waati bɛɛ i tulo b'a la k'i ba ni muso bɛ kɛlɛ la i ba ni muso bɛ kɛlɛ la i mana kɛ maa sugu o sugu ye i t'i lafiya nin na i t'i lafiya farikolo la parce que e ka muso furu kun tɛ nin o tuma na baw ka dɔn u denkɛ muso y'u denw de ye denkɛ muso fana ka dɔn i cɛ ba o y'i ba de e cɛ ba kɔni o ti kɛ dɔwɛrɛ si n'i ba de tɛ e y'i woloba bonya i fɛ yen cogo min mun b'i dɛsɛ k'i cɛ ba bonya o ka so kɔnɔna fana na ka ye waati bɛɛ ni buramuso de bɛ kɛlɛ la waati bɛɛ mankan de bɛ buramuso ba dun n'o ye cɛ ba ye o juguyara cogo o cogo ni bɛnbaliya nana aw ni ɲɔgɔn cɛ e ka jɔ cɛ ba ka jɔ ko cɛ ka kelen ta o fila la hali n'i ye cɛ su gulɔ la de a b'a ba de kɔni ta k'a muso ye ka to yen ka caya nka n'a kɛra k'a fɔ ko cɛ bɛna a ba de ta k'e to yen i fana kan ka sabali musokɔrɔba ka ko caman kɔrɔ ka misɛn bɛɛ b'a dɔn adamaden n'i b'i kɔrɔ kɔni mankan b'i diya dɛ e ko adamaden yɛrɛ dɔrɔn yan fɛn o fɛn n'a b'i kɔrɔ kɔni mankan b'a nɔfɛ o fɛn o fɛn n'a b'i kɔrɔ a dalakan b'i caya mankan b'a nɔfɛ motokolontigiw ne ma maa ka moto ko fɔ dɛ ma maa ka mobili ko fana fɔ nka fɛn o fɛn n'a bɛ kɔrɔ kɔni mankan b'a nɔfɛ o tuma ni maa fana b'i kɔrɔ mankan dɔ b'a nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ pan fɛn dɔw kunna o y'a sɔrɔ a bɛ baara dɔw la a sen fɛ mɛ sisan a sigilen de b'a nɔ la kɔrɔlen don a ɲɛ b'i fɛn bɛɛ la a bɛ fɛ a da ka don ko bɛɛ la a bɛ fɛ a sen ka don ko bɛɛ la bon ne ko i t'u minɛ n'o jogo ye a bɛ kɛ waati bɛɛ aw ka so kɔnɔna kɔni ka kala maa yɛrɛ t'i fɛ ka don aw fɛ yen hali teriw bɛɛ bɛ so bila ka sababu kɛ ko yɔrɔ ka kala o tuma fan fila bɛɛ kɔni don tiɲɛ na bɛɛ k'i banba i ka yɔrɔ kan bɛɛ ka sabali n'o kɛra an ka so kɔnɔna ninnu n'an ka furu a bɛ kɛ furu kunnandi ye denkɛw ye muso ta kun min kama kun sabatira buramuso kɔrɔba fana lafiyara a bolo bɔra baara la buramuso fitinin fana bɛ lafiya parce que a ye woloba wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ la cɛla la mun n'a ba yɛrɛ tɛ kelen waati min kun dira ma waati tɛmura mɔgɔ problème kelen bɛ yen a problème ni jumadon diinɛ ɲininkali ka surun ɲɔgɔn na ma o de an ka bi kuma kuncɛ an b'o di Seku Hudu ma an balimamuso dɔ ko ale kun denmisɛnnama ka sɔrɔ a ma don mɔgɔkɔrɔbaya la kosɛbɛ seli kun matarafalen ba t'a bolo a bɛ dɔw kɛ a tɛ dɔw kɛ ni waatiw la a kɔni nana seli minɛ n'a bolo fila ye a b'a kɛ k'a dafa faridaw ani nanfilaw waati minnu tɛmɛna kan ni olu seliw kun tɛ kɛ k'o de kelen bɛ k'ale sɛgɛn a hakili la fo k'a dama tɛmɛ karamɔgɔw ka kumaw fana o fana de kelen bɛ ka ko in tɔ gɛlɛya bolo karamɔgɔ dɔw b'a fɔ a ɲɛna olu minnu tɛmɛna a banna olu to yen minnu b'i kɛ sisan ye ala b'i minɛ o de ma i k'o kɛ ni jija ni cɛsiri ye
dɔw ko a ma ban dɛ a b'a bɛɛ lajɛlen seli ko bɛ k'ale kunkolo munumunu ka munumunu k'a fɛ k'an ka bilasira ale ka lahalaya in na o de y'an ka problème laban ye bi Ustaz Hudi. Ala k'an sababa inshallah. Yanamale t'a fɔ mun ye buramuso kɔrɔbaw ni buramuso fitininw ta ye Ustaz Kota y'a fɔ cogo min na a mago bɛ ka bɛɛ lajɛlen ladi buramuso kɔrɔba dɔw ka fari f'a kɛra sababu ye an delila ka kuma a kan yan muso dɔw bɛ yen ni cɛ taara baw denmuso nɔfɛ u bɛ ɲininkali kɛ y'a dɔn ko cɛ in ba bɛ balo la wa n'a fɔra k'a ba bɛ yen dɔrɔn ale de o tɛ sɔn denmuso ka division parce que ka d'a kan ko mun bɛna taa kɛ a la bon ko man ka se o yɔrɔ fana na quoi imam ye kuma dɔ fɔ ni Koyita fana sera ka nɔgɔ tigɛ ka nɔgɔ fana ko k'a fɔ ko musokɔrɔba dɔw ka fɔlɔ bɛ nin kɛra mais ne ko ko denmuso tɛ e fana denkɛ dɔ fa nana muso furu olu fana ko non ko daga bɛ e kɔni bɛ e kɔni ko denmuso tɛna muso tɛna sɔrɔ e den bɛ fɛɛrɛ ɲini e fagali la joona dɛ parce que ka muso in ka da de maa nura k'a tɛ d'a ma ko ka e to balo la fana mun fɔ an balakaw ye o kana sodeli parce que an commencera k'o ɲɔgɔnnaw mɛn dɔw yɛrɛ ta kɛra ten u b'a fɔ non ko a bɛɛ bɛ balo la ko kama vraiment ta di donc laala in ma ɲi fan si la wa musokɔrɔbaw fana tɛ hɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw ka ban ka o denmuso de ye dɛmɛ ka d'a ko e bɛ yen ka d'a ko e ye mankutu min mɛn ko i ka fari vraiment a ye hakili to yɔrɔ in na a ye hakili to yɔrɔ la bɛɛ de bɛ diya hɛrɛ ka n'i ka so kɔnɔ donc buramuso fitininw buramuso kɔrɔbaw bɛɛ ka sɔrɔ ala ɲɛ nka mun y'an balimamuso in ka ɲininkali ye a ka hakili lafiya ni mun ye ko ala ye tubi muso ala ye yafa masa ye minnu tɛmɛna k'a sɔrɔ a ma tubi k'a sɔrɔ a ma tilen a ka yafa ɲini ala fɛ olu la wa a bɛ ka mun kɛ sani a ka cɛ sɔrɔ la inshallah a se bɛ ala ye ka yafa ma a ka tɛmɛ madama a nimisa b'a la a ye yafa ɲini ala fɛ ala bɛ yafa parce que ko i bɛna sara cogo di seli minnu tɛmɛna san kelen tɛ san fila tɛ san saba tɛ e bɛn'o fara ɲɔgɔn k'o sara cogo di a laban yɛrɛ la a bɛ seli nege adamaden yɛrɛ la ni silamɛ hatta seli gɛlɛya n'a caya kosɔn ka bɔ ka ca mɛ sariya ye a kɛ ni muso ye seli minnu bila laada kama a t'a sara n'a ye sun bila laada kama a bɛ sun sara parce que sun ta o sarali ka nɔgɔ mɛ tellement que seli ka ca mɛ n'a fɔra k'a ka nin bila yanni kɔ ka tila k'o bɛɛ sara a laban na a tigi yɛrɛ bɛ na n ka to n ka kɔrɔlen dɔ da ka di na n k'a fɔ ko n bɛ na donc an bɛ mun fɔ a ka hakili lafiya alhamdulillah a ka ala tando ala min y'a kanna a ba sigilen don bi a bɛ fari dɔ la a bɛ nafilaw de la a ka hakili tigɛ o kan ka continuer toujours ka yafa ɲini ala fɛ ala bɛ yafa ma ala kana aw kanna ala kana bɛɛ lajɛlen sutura ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barika da foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka taa premier région na n'o ye Kayi ye ko ka ci sera Hudu kɛnɛ ma k'a y'a mɛn k'a bɛ labɛnna Sikasokaw a ka foli b'o fana ye an yɛrɛ balimakɛ bɛ yen nɔ Général Musa Traoré an b'a fo ani radio wasa mɔgɔ kelen kelen bɛɛ Kulukoro région foli bɛ taa ye Segu région foli b'o fana ye an balima Kongokaw an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa taala ye min don garisɛgɛ la ka ban an ka karamɔgɔw yɔrɔ bi hali ni arabita ka ciw tun ye a to sigi kuntagala janyana alhamdulillah bi sigi kɔni kɛra wasa ye karamɔgɔw dafara problème minnu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ olu fana bɛɛ lajɛlen fana lasira yanni an ka kuma laban di karamɔgɔw ma silamɛtɔ min b'an fɛ silamɛmuso tɔn ko Umu Ayman n'a tɔgɔ dalen bɛ silamɛmuso bala Umu Ayman Baraka al-Habashiya u ye koba min sigi sen kan n'o de ye ka ɲɔgɔn dan kɛ silamɛmusow ni ɲɔgɔn cɛ ala ka kuranɛ ba la o kuma baaraw kɛra Munazamatul Faruku la o ye Muntarali Islami ye an karamɔgɔ Usman ka fara karamɔgɔ tɔw kan u bolo tun b'a baaraw la ko ɲɔgɔn danw baaraw kun cɛra o kuma jaabiw bɔli ani lajali fɛnw dili mɔgɔ garisɛgɛ batigiw ma ni ala y'an balo ka se sibiri natɔ ma inshallah ko bɛna kɛ lansara seliw wagati la Munazamatul Faruku kɔnɔna na o kuma ko kelen bɛ ka wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ baara ninnu kun fɔlɔ bɛna kɛ ni conférence ba ye conférence min n'an karamɔgɔ Udu ka cɛkɔrɔba Cheikh Usman Saleh Traoré ale de bɛna o kɛ fɔlɔ yanni ka se jaabiw bɔli ani lajɛlifɛnw dili ma o kuma Umu Ayman o ko k'u ka wele bɛ silamɛ musotɔn bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ a n'a lamunu na ka se silamɛcɛw bɛɛ lajɛlen ma u ka bɔ ka kɛ kulu ye ka taa ala ka nin kɛnɛba in kɛnɛ min n'a sigira kɛnɛkɛnɛna silamɛmusow de tɔgɔ la ka se ka taa a kɛnɛ sankɔrɔta ka taa a kɛnɛ ka taa a denbaya sabu ala ka jama don ni mɔgɔ min y'a jama la caya ni ala sɔnna kɔrɔ k'i bɛ fara ala ka jama sanumanw kan an ka foli bɛ Umu Ayman tɔnden kelen kelen bɛɛ ye an yɛrɛ denmuso bɛ Rokiya Jawara an ka foli bɛ s'a ma karamɔgɔw fana an b'u fana fo u ka wulikajɔ an'u ka jija an'u ka cɛsiriw la karamɔgɔw ka denbayaw k'u bɛɛ lajɛlen fana fo duwawu kɛ u ye u ka karamɔgɔ ladon ko ɲuman na ni Alahu subhanahu wa taala ka diɲɛ ye an b'a jigin inshallah ka ɲini ala fɛ
sigi ninnu ala ka kuntala janya fo ka taa laban jannatul firdausi kɔnɔna na an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ minɛbaga Hamza an b'a fɛnɛ fo ala k'an sigi a fɛnɛ ka kɔɲɔ kɛnɛ kan ka sɔrɔ a ma mɛn inshallah Ustaz Fode tɛ dugawu kɛ an ka kɛnɛ kuncɛ inshallah an bɛ jɛn ka dugawu kɛ komi mun fɔ kuma daminɛ na cogo min na ala ka ɲɔgɔn faamu ani sigi ka fɔ ɲɔgɔn lamɛn ko ɲuman ala k'o don an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ka du wali bi ala k'an ka du sigi ala kan an ka du sigi ala ko kan ala k'an ka du sigi ala siranya kan ala k'an n'an ka denbayaw bɛɛ kɛ ala sago ye ala k'an ka denbayaw kɛ ala sago ye hɛrɛ o hɛrɛ n'an b'a ɲini dunuya kɔnɔna na ni ala ko bɔra la hɛrɛ t'a la a bɛ dugawu kɛ ala ka ala ko don an ka ko bɛɛ lajɛlen na ka sabati di bɛɛ lajɛlen ma ka sutura di bɛɛ lajɛlen ma hali bi ka jamana basigi ka ɲɔgɔn faamu da kɔnɔ ani sɛmɛ jamana bɛɛ hadu alhamdulilahi rabbil alamin baaraba in agence Almadina olu de an dɛmɛ ni baara in na Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ kɔfɛ an ka foli bɛ a ɲɛmɔgɔw an n'a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka se agence voyage tɔw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala ka bi ɲɔgɔn wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh agence Almadina o ɲɛmaya so a b'a da Outlook kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ye hiji ye o waati sera ka ban min ye hiji labɛnw fana ye o sigira sen kan o de kosɔn a y'aw kun da agence Almadina kan ka se ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn min b'a to aw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na agence Almadina ka hijidenw cɛla ɲinan san in kɔnɔna na sabula ka wuli joona a ka dɔn k'a fɔ o ka fisa ni sentɛgɛ ka di ye agence Almadina a ka dɔn k'a fɔ u bɛna formation kɛ aw kun fɛn min ye hiji baara kɛcogoya ka o jira aw la ayiwa ka aw ladɔnniya o la kabiniya a ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye agence Almadina ye o bɛna jɔ ni aw ka papiye ko kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye encadrement kɔnɔna na fo ka taa se aw ka segili ma agence Almadina o bɛna dɔgɔtɔrɔw da aw kan aw ka kɛnɛya kɔlɔsili kɔsɔn minnu fana ye dɔnnikɛla kɛrɛnkɛrɛnlenw ye k'o da aw kan aw ka hiji baara a bɛ se ka kɛ cogoya min na kɛcogo ɲuman la ayiwa u bɛ tugu aw kɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Makan Madina Mina Arafa Muzdalifa agence Almadina u y'a yira k'a fɔ min ye Madina kɔnɔna na min ye aw jatigila ye o bɛna kɛ markaziya ye ayiwa min fana ye o ka vol fana ye vol direct do ka bɔ Bamako direct ka taa Madina lafiya min b'o la bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn ayiwa min fana ye o ka taaliw ye ni Alahu Taala sɔnna ma a bɛna daminɛ le 20 septembre agence Almadina a ye wuli joona ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn min fana ye yɔrɔnin kelen wari sara ye ani a dɔgɔnin sara nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ agence Almadina kɔnɔna na agence Almadina a dagayɔrɔ sa u ka dɔn k'a fɔ o ye immeuble Tamba Dambele ye u ka téléphone numéro 20 22 28 61 walama 20 23 22 06 agence Almadina agence wula ŋana don Sitane mana dwala kaba badengu sitane mana dwala kaba abechie Sitane mana dwala kaba bale mau sitane mana dwala kaba Sitane mana dwala kaba badengu sitane mana dwala kaba abechie Sitane mana dwala amana do chena muso benina uchebechie Sitane mana dwala amana do balema fula benina uchebechie Sitane mana dwala amana do jamana fula benina uchebechie Sitane mana dwala kaba Burahima sitane mana dwala kaba Jabi chen